जी आप जी वालेकुम सलाम। आप तमाम का खैर मकदम है आज के बाज़गश्त ऑनलाइन अदबी फोरम के प्रोग्राम में। और हाजरीन, ज्यादातर जो आज के शुरका हैं सब हमारे पुराने शुरका हैं, तमाम बाज़गश्त से वाकिफ हैं। कुछ नए लोग हैं, उनकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बाज़गश्त ऑनलाइन अदबी फोरम की जानिब से हम लोगों ने शुरू से ही कोशिश की है कि जो भी हमारे अकाबरीन हैं, चाहे शायर हों, चाहे अदीब हों, ड्रामा निगार हों, उनकी तख्लीकात पेश की जाए। दरअसल मतन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। मतन का मुताला किया जाए और उस मतन की बुनियाद पर उसका तजिया किया जाए और हमारी नई नस्ल को मतन की तरफ, जो असल मतन है उसके मुताले की तरफ राग़िब किया जाए, उसकी तफहीम की तरफ राग़िब की जाए। और फिर इसके लिए हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो सबसे रेलिवेंट लोग हों, जिन्होंने मुसन्निफ पर बहुत काम किया हो या उससे बहुत करीब रहे हों, उनको जहमत दी जाए। हमें खुशी है कि आज का जो प्रोग्राम है तरन्नुम रियाज साहबा पर, इस प्रोग्राम की सदारत के लिए आज हमारे दरमियान रुखसाना जबी साहबा हैं, जो ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर से बहैसियत स्टेशन डायरेक्टर सुबुकदोश हुई और आप तरन्नुम रियाज साहबा की बहुत अजीज साथी रही हैं, बहुत अजीज दोस्त रही हैं। और आप खुद भी शायरा हैं और आप सब लोग जानते होंगे कि तरन्नुम रियाज साहबा एक बहुत अच्छी अफसाना निगार के साथ साथ बहुत अच्छी शायरा और दानिश्वर भी थी। तो इस लिहाज से आज हमने मैम से गुजारिश की कि आप सदारत फरमाएं और हमें खुशी है कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल की। आज तरन्नुम रियाज साहबा के अफसाने यम बरजल की के तजजिए के लिए एक और बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं और फिक्शन के बड़े अच्छे पारक हैं, डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब। उनको हमने जहमत दी है और वो इस अफसाने का तजिया करेंगे। और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि ये खासा तवील अफसाना है, 30-32 सफ़हात का अफसाना है। इसको जाहिर है कि 1 घंटे के प्रोग्राम में पेश करना मुश्किल था, तो इसकी तलखीस के लिए हमने डॉक्टर साहब से गुजारिश की थी और डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब ने इस अफसाने की तलखीस की है। हम बाज़गश्त ऑनलाइन की तरफ से उनका शुक्रिया करते हैं। अफसाने की किरत, जाहिर है कि तरन्नुम रियाज साहबा का ताल्लुक कश्मीर से था और बाज अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका तलफ़्फ़ुज़, जिनकी अदायगी उस इलाके के लोग ही करें तो ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए हमने गुजारिश की डॉक्टर नुसरत जबी साहबा से, जो कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, शोबे उर्दू से वाबिस्ता है तवील अरसे से। तो हमें खुशी है कि वो भी आज यहाँ तशरीफ फरमा है और तरन्नुम रियाज साहबा का तारुफ पेश करने के लिए हमने अपने शोबे की बहुत ही अच्छी और होनहार तालिबा, रिसर्च स्कॉलर आसिया यास्मीन से गुजारिश की थी और आसिया यास्मीन उनका मुख्तसर तारुफ यहाँ पेश करेंगी। एक और बात अर्ज करनी है आप तमाम की खिदमत में कि ये प्रोग्राम हम लोग तलबा के लिए करते हैं और तलबा के साथ साथ जाहिर है कि हमारे इल्म में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन खातिर खाह तादाद तलबा की नहीं हो रही है। हमारी कोशिश शायद उतनी कामयाब नहीं हो पा रही है, हमारी बात तलबा तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा। और आज डॉक्टर नुसरत जबी साहबा हैं या दीगर इदारों के जो असातिज़ा हैं, उनसे मुद्दबाना दरखास्त है कि बराह करम आपने अपने रिसर्च स्कॉलर्स और तलबा तक ये इस बाज़गश्त ऑनलाइन अदबी फोरम के बारे में ये मालूमात हमें पहुंचाएं ताकि वो भी इससे इस्तेफादा कर सकें, क्योंकि हमारा जो बुनियादी टारगेट है वो तलबा है। तो इन मुख्तसर कलमात के साथ मैं आप तमाम से इजाजत चाहता हूं और अपनी बहुत ही फाल और बाज़गश्त ऑनलाइन अदबी फोरम की मुअज़्ज़ज़ रुकन डॉक्टर गुलेराना साहबा से गुजारिश कर रहा हूं, जो तेलंगाना यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की सदर हैं, बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टर हैं, नक़ाद हैं और मिजाह निगारी पर, बल्कि इनकी शख्सियत में भी मिजाह के पहलू आपको ज्यादा नजर आएंगे। तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि प्रोग्राम की आगे की कार्रवाई आप चलाएं। डॉक्टर गुलेराना साहबा। बेहद शुक्रिया डॉक्टर फिरोज आलम साहब, आपने तकरीबन इसका आगाज तो कर ही दिया। तो मैं अब आप तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करती हूँ आज की सदर इजलास का, और डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब का और नुसरत जबीन साहबा का और तमाम हमारी जो आसिया यास्मीन साहबा हैं और इसके अलावा तमाम शुरका का इस्तकबाल करते हुए आज का ये प्रोग्राम यास्मीन साहबा से, जो कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के शोबे उर्दू में रिसर्च स्कॉलर हैं, आपसे गुजारिश करूंगी
آپ کے تحقیقی مضامین جو ہے مختلف رسائل میں اور جرائد میں شائع ہو چکے ہیں. آپ بڑی ہی ہونہار طالبہ ہے. تو میں آسیہ یاسمین صاحبہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ترنم ریاض کا تعارف پیش کریں. آپ میوٹ ہیں آسیہ. السلام علیکم. آپ تمام تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ریاست جموں کشمیر میں جن خواتین نے اردو شعر و ادب میں نہ صرف ریاستی بلکہ ملکی سطح پر اپنا مقام اور پہچان قائم کی ہے، ان میں ترنم ریاض کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے. ترنم ریاض کا نام عصر حاضر کی اردو فکشن میں ایک معروف اور معتبر نام ہے. وہ ہمہ جہت مشاغل میں مصروف تھیں. تخلیقی، تحقیقی و تنقیدی کام سے انہیں دلی وابستگی تھی. ترنم ریاض ایک دلکش لب و لہجہ کی مالک تھی. ترنمی، نغمگی اور شائستگی ان کے وجود میں پیوست تھی، جس کی عکاسی ان کی تحریروں میں نظر آتی ہیں. ان کا اصل نام ترنم فریدہ تھا، مگر ادبی دنیا میں ان کی شہرت و شناخت ترنم ریاض کے نام سے ہوئی. مصنفہ کا تعلق خطہ بے نظیر وادی کشمیر سے تھا. ان کی پیدائش 9 اگست 1963 عیسوی کو سری نگر کے ایک تعلیم یافتہ اور روشن خیال گھرانے میں ہوئی. ترنم ریاض نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں کے مقامی اسکول سے حاصل کی. انہوں نے بی ایڈ، ایم اے اور پی ایچ ڈی کی. ان کی شادی کشمیر کے ایک ایسے تعلیم یافتہ گھرانے میں ہوئی تھی جو ان کی تخلیقی صلاحیت کو پروان چڑھانے میں بھی معاون ثابت ہوئی. ان کے شوہر ریاض پنجابی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں استاد تھے اور بعد میں کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی بنے. مگر غم اور نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کا انتقال 1.5 ماہ کے وقفے سے وبائی مرض کرونا وائرس کی وجہ سے ہوا. ترنم ریاض کا انتقال 20 مئی 2021 عیسوی کو دہلی میں ہوا. ترنم ریاض بچپن سے ہی کہانیاں اور شاعری پڑھنے کی طرف راغب تھی اور بہت ہی کم عمری سے لکھنے کا عمل بھی شروع کر دیا تھا. ان کی ادبی زندگی کا آغاز تقریباً 20ویں صدی کے 8ویں دہائی سے شروع ہوتا ہے. ان کی تحریر کا آغاز افسانہ نگاری سے ہوا. ان کی پہلی کہانی کشمیر سے نکلنے والے معیاری رسالے آفتاب میں شائع ہوئی. اس کے بعد ان کے قلم میں روانی آ گئی اور یہ روانی اس وقت تک برقرار رہی جب تک وہ باحیات رہیں. ان کی کہانیاں ملک و بیرون ملک کے مختلف معیاری رسائل و جرائد میں شائع ہوتی رہیں. ترنم ریاض کی متعدد کتابیں منظر عام پر آئیں، جن میں 2 ناول مورتی اور برف آشنا پرندے، 3 شعری مجموعے پرانی کتابوں کی خوشبو، بھادوں کے چاند تلے اور زیر سبزہ محو خواب، 4 ناولٹ کا مجموعہ فریب خطہ گل کے نام سے، 2 تنقیدی کتاب اور 2 تراجم کے علاوہ 4 افسانوی مجموعے شائع ہوئے. ناول برف آشنا پرندے کا انہوں نے اردو سے ہندی اور کشمیری زبان میں بھی ترجمہ کیا. یہ وہ کتابیں ہیں جو نہ صرف شائع ہوئے بلکہ بیش بہا داد و تحسین کے ساتھ مختلف قومی و بین الاقوامی ایوارڈ سے بھی نوازے گئے. سن 2014 عیسوی میں انہیں سارک لٹریچر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا. ترنم ریاض کا پہلا افسانوی مجموعہ سن 1998 عیسوی میں یہ تنگ زمیں کے عنوان سے شائع ہوا. دوسرا ابابیل لوٹ آئیں گی 2002 عیسوی میں، تیسرا یمبرزل 2004 عیسوی میں اور آخری مجموعہ میرا رخت سفر 2008 عیسوی میں منظر عام پر آیا. یمبرزل ان کا تیسرا افسانوی مجموعہ ہے جس میں جملہ 17 افسانے ہیں، جن میں ایک افسانہ افسانوی مجموعہ یمبرزل کے عنوان سے ہی شامل ہے، جسے آپ تمام شرکا سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد اس کا تجزیہ بھی پیش کیا جائے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ محترمہ آسیہ یاسمین صاحبہ. اب میں ڈاکٹر نصرت جمیل صاحبہ کو مدعو کروں گی کہ وہ ترنم ریاض کا افسانہ یمبرزل کی قرأت کریں. اس سے پہلے ان کا مختصر تعارف کروانا چاہوں گی. ڈاکٹر نصرت جمیل سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ اردو میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. آپ کی اہم تصانیف میں علامہ اقبال کا تصور نسواں،
एक तहकीकी और तज्जियाती मुताला, तानीसियत, इतलाक़ी जिहाद, अल्लामा इकबाल एक बाज़दीद, जम्मू और कश्मीर में उर्दू अदब, मंजर पस मंजर शामिल हैं। इसके अलावा कौमी और बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों, सेमिनार, वर्कशॉप वगैरह में अपने अहम तहकीकी मकाले आप पेश कर चुकी हैं, मुख्तलिफ अदबी अंजुमनों से वाबस्ता हैं। तो अब मैं डॉक्टर नुसरत जबीन साहबा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो तरन्नुम रियाज का अफसाना यम्बरज़ल पेश करें। मैडम, आवाज मेरी आ रही है? हाँ, आ रही है। मैं श्रीनगर कश्मीर से नुसरत बाज़गश्त की तमाम मुअज़्ज़ज़ अराकीन की खिदमत में खुलूस भरा अस्सलाम वालेकुम अर्ज करती हूँ। और बाज़गश्त के जो मुंतज़मीन हैं, खुसूसन फेरोज़ आलम साहब, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे बाज़गश्त में तरन्नुम रियाज साहिबा का अफसाना यम्बरज़ल की क़राअत करने का मौका फराहम किया। अफसाने का उन्वान है यम्बरज़ल, और जैसा कि पहले ही बताया गया कि इसकी जो तख्लीकार हैं वो डॉक्टर तरन्नुम रियाज साहिबा हैं। अफसाना इस तरह शुरू होता है। इस अंजाम का खदशा सबको था, मगर इसकी तवक्का किसी को नहीं थी। माँ इस पर यकीन करने को तैयार नहीं थी, बाप इसे कबूल नहीं कर पा रहा था, यावर ऐसा सोच भी नहीं सकता था, और अनीका, निकी बाजी, ये अलजेब्रा मुझे जरूर फेल करेगा। यूसुफ ने फेरन के अंदर से आग भरी कांगड़ी बाहर निकालकर सब्ज गुलबूटों वाले सुर्ख कालीन के ऐन दरमियान रख दी। हमसे तो ये न होगा, न हम पास होंगे। वो लंबी लंबी उंगलियों से आड़ी मांग के दोनों अतराफ कंघक करने लगा और दीवार में लगे बड़े से आईने में अपना चेहरा देखने की कोशिश करते हुए गुनगुनाने लगा। चुप चुप, निकी की खास कोशिश के बाद भारी बनाई हुई आवाज गूंजी। चुपचाप बैठे रहो, कांगड़ी उठाकर किनारे नहीं रख सकते तुम यूसुफ, किसी की ठोकर लग गई तो? निकी बाजी, यूसुफ भाई तो खामखा कांगड़ी गोद में उठाए फिरते हैं। अब ऐसी सर्दी तो है नहीं। अबू ने इस कमरे में इसीलिए बुखारी नहीं लगाई कि हम सब चुस्त रहेंगे और पढ़ने में मसरूफ रहेंगे। खूब सारे कपड़े पहनकर कहाँ लगती है सर्दी। कांगड़ी फेरन के अंदर ठोंस कर जमाया लेते रहते हैं, जब देखो खाक पड़ेंगे। यावर ने किताब पर झुका सर उठाकर निकी के चेहरे पर अपनी तरफ से बड़ी अहम बात कहकर रद्द अमल झांचने की कोशिश की। आपसे किसने राय मांगी थी? निकी ने आवाज में भरा हुआ रोब जरा कम करके कहा। आप अपना काम कीजिए, वो बोली। इधर लाओ किताब यूसुफ, अभी तो समझाया था ये सवाल तुमको। निकी ने लंबा सा रजिस्टर और किताब अपनी तरफ सरकाए तो यूसुफ फर्श पर कोहनियों के बल लेट गया और रजिस्टर पर नजरें घाट दी। ऊपर उठो यूसुफ, सोने की तैयारी मत करो ना, मेरा भी कल पेपर है, प्लीज। निकी फौरन दुबली पतली सी बारीक आवाज वाली लड़की बन गई और यूसुफ जैसे कि होश में आ गया। ओह सॉरी निकी बाजी, एक बार और कोशिश करता हूँ। क्या सोच रहे हो अब तुम? निकी ने उसे कुछ पल लगातार देखकर पूछा। नहीं कुछ नहीं निकी बाजी, वो जल्दी से बोला और किताब पर झुक गया। निकी ने दीवार से टेक लगा दी और तलवे फर्श पर रखकर मोड़े हुए घुटनों पर किताब फैला दी। तीनों सर किताबों पर झुक गए। निकी यावर की बड़ी खाला तबस्सुम बेगम की इकलौती औलाद थी। यावर की माँ तनवीर बेगम की लाडली भांजी, जो कुछ दिन अपनी खाला के यहाँ रहने आई थी। बल्कि उसकी मौजूदगी में उसका खालाजाद भाई यावर भी पढ़ने के मामले में जरा संजीदा हो जाया करता था। वो जमाते शिशम का तालिब इल्म था। निकी 11वीं दर्जे की तालिबा थी। कुछ महीनों पहले तनवीर बेगम अपने जेठ के बेटे यूसुफ को भी अपने यहाँ ले आई थी कि वो कुछ शरारती वाकया हुआ था और तनवीर चची से बनिस्बत अपने वालिदैन के ज्यादा मानूस था। निकी बाजी, आप खुद तो पढ़ नहीं रही। यूसुफ ने सर जरा ऊंचा करके निकी की नोटबुक देखने की कोशिश की। शायरी कर रही होंगी निकी बाजी, यावर ने बगैर सर उठाए कहा। तुम लोग मेरे उस्ताद हो या मैं तुम्हारी? चुपचाप अपना काम करो, वरना एक एक थप्पड़।
अब जिसने बात की ना तो सारी धमकियां सच हो जाएंगी, समझे तुम लोग। इतना अच्छा शेर हुआ है मगर तुम लोग सोचने की मोहलत दो तो ना। तो सुना दीजिए निकी बाजी प्लीज, वरना यूसुफ भाई बड़े खालू से कह देंगे। खामोश, उसने सर झटक कर कहा और तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। यावर और यूसुफ दोनों चचाजाद भाई थे, इसलिए सूरतों में मुशाबहत मुमकिन थी, मगर इन दोनों के चेहरे काफी हद तक एक से थे। सियाह घुंघरियाले बाल, सुर्ख सफेद रंगत, मुतनासिब दांत और नीली नीली पुतलियां। दो चीजें अलबत्ता अलग थीं कि यूसुफ का कद यावर से कोई 2 फुट ज्यादा था, बल्कि वो तो निक्की से भी फुट भर लंबा था, और दूसरे उसकी मूंछें उग आई थीं और कहीं कहीं दाढ़ी भी। इस दिन शहर के सबसे बड़े चौक में बम फटा था। कुछ फौजी जवान जख्मी हुए थे, कुछ इमारतें जली थीं। हर रोज इसी तरह का कुछ न कुछ हुआ करता था। सुकून की लाई पर बहते वक्त में कुछ ऐसा इंतशार उठा कि 8 पहर उथल पुथल हो गए। यूसुफ निकी को घर छोड़ने जा रहा था। उसके घर को मुड़ने वाले मोड़ पर धुआं उड़ता दिखाई दिया। लोग बेतहाशा इधर उधर भाग रहे थे। चौड़ी सड़क की दूसरी जानिब बस्ती थी और उस तरफ कब्रिस्तान। दूर से बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं। लोग तेजी से सड़क पर से गायब हो रहे थे। गोलियों की आवाजें उनका ताकुब कर रही थी। भागते हुए लोगों में से एक मालूम नहीं कैसे गिर गया। उसके पीछे से आ रही फौजी गाड़ी में से फायरिंग हो रही थी। यूसुफ ने एक लम्हे के किसी हिस्से में देखा कि गिरे हुए आदमी के बिल्कुल करीब गोली चलने की आवाज आई थी। फिर सड़क पर गिरा आदमी कोई फुट भर उछला और दोबारा सड़क पर आ रहा। यूसुफ सड़क के किनारे की तरफ भागा। उसने मजबूती से निकी का हाथ थाम रखा था। ये सब निकी ने भी देखा था। सड़क का किनारा खत्म होते ही ढलान शुरू हो जाती थी। वो दोनों चंद कदम और नीचे को भागे और मुंडेर के साथ लग गए। निकी ने होंठों पर हाथ रखा था। वो चीखना चाहती थी। यूसुफ ने उसके शाने पर हाथ रखकर उसे बिठा दिया। कई मिनटों तक वो दोनों हाँफते रहे। फिर माहौल पर सकूत तारी हो गया। निकी ने आंखें बंद कर ली और सर पीछे को रख दिया। रफ्ता रफ्ता उसकी सांसें मामूल पर आ गईं। यूसुफ ने देखा कि सामने वसीअरीज कब्रिस्तान के इहाते में कुछ कब्रें हैं और बेशुमार नरगिस के फूल खिले हैं। निकी बाजी, आपकी रंगत बिल्कुल यम्बरजल जैसी है, यम्बरजल के फूलों जैसी है। अगर आपका नाम यम्बरजल होता तो बहुत अच्छा लगता। जिसे ये लफ्ज समझ में ना आता वो आपको नरगिस बुला सकता था, है ना? यूसुफ सख्त बैठा सामने देखते हुए सरगोशी में बोला। निकी ने फौरन आंखें खोल दी और बाईं जानिब गर्दन मोड़कर उसे हैरत और उदासी से देखा। तुम्हें मौत के सन्नाटे में जिंदगी की बातें कैसे सूझती हैं यूसुफ? वो बेबस सी होकर बोली। कितने करीब तो हैं दोनों, जिंदगी और मौत। देखा नहीं आपने? उसने आहिस्ता से कहा। मुंडेर की उस तरफ सड़क पर कोई आहट हुई तो यूसुफ ने जरा सर ऊंचा करके देखा। सड़क पर गिरा आदमी उठ गया था और लंगड़ाता हुआ दूसरी तरफ जा रहा था। उसने एक हाथ से दूसरा कंधा थाम रखा था। वो देखिए निकी बाजी, मैंने सच कहा था ना? यूसुफ बोला तो निकी ने झांक कर देखा। अल्लाह तेरा शुक्र। तो फिर वो गोली? वो अपने गले के करीब हाथ रखकर बोली। उसके बाजू में लगी होगी, शाने में, वो बोला। दोनों मुंडेर से लगे बैठे रहे। निकी बाजी, ऐसा नहीं लगता जैसे मौत का सुकून से कोई गहरा रिश्ता हो, जैसे मौत ही सुकून का दूसरा नाम हो। जिंदगी, मौत और सुकून सब का मफहूम एक हो गया हो। इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा? उसने निकी की तरफ गर्दन मोड़कर कहा। हाँ शायद, निकी ने कुछ तवक्कुफ से कहा और सामने देखती रही। निकी बाजी, उसने कहीं दूर से पुकारा, हालांकि वो दोनों साथ लगे बैठे थे। वो बगैर लब वाकिए बोली। अगर इस वक्त कोई हम पर बंदूक तान दे तो क्या? उसने गर्दन मोड़कर यूसुफ के चेहरे को देखा। तो हमें जान बचाने के लिए भागना चाहिए क्या? यूसुफ ने पुरसुकून लहजे में कहा। कई लम्हे खामोशी में गुजर गए।
नहीं। कुछ देर बाद निक्की ने इसी लहजे में जवाब दिया और कुछ और पल उसके चेहरे को देखती रही। फिर एक लंबी सांस बस भरकर सर पीछे रख दिया। दोनों के होंठों पर एक अबदी सी मुस्कुराहट फैल गई। जब आगे पीछे नतीजा आया तो निक्की चोरी छुपे शेर कहने के बावजूद बहुत अच्छे नंबर लाई। यावर के भी अच्छे नंबर थे। यूसुफ बस पास हो गया। तुम्हें तुम्हारी पसंद के मज़ामीन नहीं मिलेंगे, अब पढ़ना, समझे? निक्की ने उसका कान धीरे से पकड़ा और छोड़ दिया। मुताले का कमरा दोबारा आबाद हो गया था। 3-4 साल से लगातार चलता आ रहा तनाव इस साल भी जोरों पर था। हर खत्ते जमीन की तरह इस वादी ने भी अपने हिस्से के उतार चढ़ाव झेले थे। चाहे हजारों बरस राज करने वाले हिंदू राजाओं के दौर में या तुलुए इस्लाम के बाद एक ही खानदान के सलातीन कश्मीर की सैकड़ों बरस की हुकूमत में, या फिर सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के बाद खाना जंगियों से नजात दिलाने वाले चक बादशाहों के दौर में, हर बदलते मंजरनामे ने तारीख के पन्नों पर सुर्ख हाशिए खींचे। मगर इस बार एक अजीब सी बेचैनी थी जो किसी तरह करार नहीं पा रही थी, और जिंदगी फिर भी रवां थी। इस बार सब मेहनत करेंगे। खुद मेरा 12वीं का एग्जाम है और वो भी साइंस। मम्मा सुनती ही नहीं मेरी बात, मुझे भी मेहनत करना है बहुत। यावर ने परेशान से लहजे में दोनों को बारी बारी देखकर कहा। दोनों उसे खामोश देखते रह गए। वो दोबारा अपनी नोटबुक पर झुक गया तो इन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। कुछ सेकंड या कुछ मिनट यूं ही गुजर गए। फिर निक्की सर झुकाकर अपनी किताब को देखने लगी। मैं मेहनत करूंगा निक्की बाजी, यूसुफ ने खाली खाली सी आवाज में कहा। कर्फ्यू लगा रहा तो कहीं हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन ही ना हो जाए, यूसुफ ने किताब को देखते हुए कहा। यूसुफ भाई, आपकी आवाज से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आपको तशवीश हो रही है या आप उम्मीद कर रहे हैं, यावर ने बगैर सर ऊपर किए कहा। यूसुफ हल्के से मुस्कुरा दिया और निक्की कुछ ऊंची आवाज में हंसी तो उसकी यूसुफ के जाविये से नजर आने वाले कान की बाली झिलमिल करती हिलने लगी। फिर उसने सर झुका लिया। ऐसे तो वक्त जाया होगा, निक्की ने कहा और कुछ फिक्रमंद सी नजर आने लगी। कुछ दिन और पढ़ लेंगे ना, यूसुफ ने आहिस्ता से कहा। इम्तिहानों के नताइज आ चुके थे। यावर अच्छे नंबरों से पास होकर नई जमात में आधा बरस गुजार चुका था। यूसुफ फेल हो गया था और उसके घर वाले उससे नालां थे। निक्की मामा की निगरानी में एंट्रेंस की तैयारियों में मसरूफ थी। पढ़ने के कमरे में यूसुफ और यावर रह गए थे। बागीचे में इस्तादा सफेदे के दरख्तों में कौवे यहाँ वहां उड़कर काएं काएं करने लगे। कुछ देर बाद माहौल पर दोबारा सुकूत छा गया। मैं और पीछे रह गया निक्की बाजी, हम साथ नहीं चल सकेंगे ना अब, और कोई रास्ता नहीं ना अब, और कुछ नहीं हो सकता ना, है ना निक्की बाजी? यूसुफ की आवाज का कर्ब वाजिया हो गया था। निक्की ने सर बहुत ज्यादा झुका लिया था। वो सोए हुए यावर के बालों में उंगलियां पिरोती रही। आंसू उसकी आंखों से बह बह कर उसके हल्क से करीब दुपट्टे में जज्ब होते गए। आप कुछ न बोलेंगी निक्की बाजी? मैं जानता हूँ उसकी थकी हुई आवाज में शिकवा ही शिकवा था। मगर मैं भी नहीं रहूंगा निक्की बाजी। उसकी आवाज यकायक तेज हो गई। चला जाऊंगा मैं। आवाज फिर मध्यम हो गई थी। निक्की ने सर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। परेशान परेशान से चेहरे पर वीरान वीरान सी आंखें, छोटी छोटी मूछें कुछ घनी हो गई थी, इतनी कि सुर्खों सफेद चेहरे पर एक सियाह हाशिया बनाकर उसे मजीद खुशशक्ल बना रही थी। आंसू बह निकले थे। चला जाऊंगा दूर, आपसे इतना दूर कि उसने दबी दबी सी हिचकी ली। निक्की ने बेइख्तियार अपने गले पर हाथ रख दिया, जैसे उसका दम घुटने लगा हो।
नहीं, वो आवाज की लर्जिश पर काबू पाने की कोशिश करती रही। निकी बाजी, मैं मिल्टन बन जाऊंगा, दुनिया छोड़ दूंगा। नहीं, पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या कह रहे हो? निकी तड़प कर बोली और उसके चेहरे की तरफ देखती रही। कहते हैं वो रात कयामत की रात थी। अंदरूनी शहर हर घर में छापे पड़े थे, खतावार धमाके कर करके गायब हो गए थे और बेगुनाहों को गालिबन गलत मुखबिरी की वजह से धड़ाधड़ पकड़कर किसी नामालूम मंजिल की तरफ ले जाया जा रहा था। हॉस्टल से छुट्टियों में घर लौटे 2 भाइयों को उनके वालिदैन के सामने दहशतगर्दी के इल्जाम में गोलियां मार दी गई थी, गुस्से या गलतफहमी या किसी और अनजानी वजह से। रह रह कर इंसानी चीखें कानों में पड़ती थीं। इस रात शहर में शायद ही कोई सोया था कि मौत के आने के डर से साथ साथ इज्जत के जाने का खौफ भी था। तनवीर बेगम के वहां से निकलकर यूसुफ उसी सड़क पर चल रहा था जहां चौराहे का एक रास्ता झील की तरफ जाता था, एक पहाड़ी की तरफ, एक शहर के अंदर वाले इलाके की तरफ और एक निकी के घर की तरफ। मैं जा रहा हूँ निकी बाजी, मैं। दफतन मोड़ पर बाएं जानिब को बस्ती के अंदर जाती हुई कच्ची सड़क पर किसी ने उसका बाजू पकड़कर उसे अंदर गली में खींच लिया। कहाँ जा रहे हो कर्फ्यू में? पागल हो गया है? एक दाढ़ी वाला नौजवान था। उसके साथ तकरीबन यूसुफ की उम्र का एक लड़का था जिसने दोनों हाथों में गेंदें सी थाम रखी थी। दाढ़ी वाले नौजवान के पास एक थैला था जिसमें कुछ सामान था। उसने वो थैला उसी जीने पर रखा था जहां उसने यूसुफ को खींचकर बिठा दिया था। जीना किसी मकान के पिछवाड़े से मुल्हिका था जो एक तंग गली में खुलता था। इससे पहले कि यूसुफ कुछ कहने के लिए जबान खोलता, उसने देखा कि मोड़ के करीब पहुंचने से बहुत पहले उसका हम उम्र लड़का गाड़ियों की तरफ दौड़ा और 2 गाड़ियों को अपनी गेंदों का निशाना बनाकर एक और गली की तरफ भागा। दाढ़ी वाले नौजवान ने कानों पर हाथ धर लिए। फलक शिगाफ धमाका हुआ। यहाँ क्रैकडाउन होगा, भागो जल्दी। उसकी आवाज दफतन खौफ से भर गई। शहबाज फेरन के अंदर पहनी हुई वास्कट की जेबों में भरे बम निकाल कर जीने पर रखे थैले में डाल रहा था। वादी के हालात अबतर होते गए। किसने इस सुकून पर शब खून मारा? कोई अपने घर में तो ऐसा नहीं करता, कोई बाहर का होगा, मगर बाहर के सब लोग तो ऐसी सोच नहीं रख सकते। इस खत्ते के साथ 16वीं के महान हिंदुस्तान को अफगानिस्तान और नेपाल की आखिरी सरहदों तक वसी करने वाले अजीम शान सल्तनत मगलिया के शहनशाहों ने भी ऐसा ही किया। जब शायरा मारूफ मकबूल और हर दिल अजीज मुल्क कश्मीर जोन यानी हब्बा खातून के शायर बादशाह यूसुफ शाही चक को अकबर आजम ने धोखे से कैद कर लिया था। शाह गरीबुल वतनी में अपनी मलिका से दूर इंतकाल कर गया। वतन की मिट्टी भी उसे नसीब न हुई और मलिका रोते रोते दीवानी हो गई। हिज्र के नगमों से बयाजें सियाह कर दी और आखिरकार अपने यूसुफ को पुकारते पुकारते हब्बा खातून ने भी इस दुनिया को खैरबाद कह दिया। वादी में उसके नगमे गूंजते रहे। नाद लाइयो म्यान यूसुफो वालो, पुकारती हूं मैं तुझको मेरे यूसुफ आजा, और गूंजते रहेंगे। सुबह तनवीर बेगम को मालूम हुआ कि यूसुफ कल रात अपने घर नहीं गया तो उनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने 2-1 और जगह फोन करने के बाद निकी के यहाँ फोन किया था कि शायद किसी को मालूम हो, तो निकी का सर जोर से चकराया था। चला जाऊंगा निकी बाजी, दूर चला जाऊंगा, इतना दूर हो जाऊंगा कि आप। यूसुफ ने दबी दबी हिचकी ली थी। निकी बेहोश हो चुकी थी। कई रोज हो गए थे, यूसुफ की कोई खबर न थी। उसके वालिद को दिल का दौरा पड़ चुका था। उसकी फरबा अंदाम माँ का वजन आधा हो गया था और उसकी तनवीर चची अपने भाभी से नजर न मिलाती थी और यूसुफ की सलामती की दुआएं मांगा करती। निक्की पत्थर की मूरत सीतीबी कॉलेज जाया करती। इन दिनों हालात और बिखर गए थे। वादी और उदास हो गई थी। घरों में अफराद कम हो गए थे। दिल रंजीदा रहा करते थे।
घरों से काम की खातिर निकलने वालों के शाम को लौटने तक घर में रहने वाले वसवसों में घिरे रहते। साल भर होने को आया था, यूसुफ की कोई खबर न थी। न उसकी माँ का दिल कभी उदास हो जाता और कभी पुरुमीद। उसके बाप को दिल का दूसरा दौरा पड़ चुका था। जिस दिन पड़ोस के किसी लड़के की पहचान के एक आदमी ने बताया कि यूसुफ जिंदा है मगर दूर सरहद के उस पार, उस दिन उसकी माँ सारा दिन सिर्फ रोती रही थी। पास की तपाई पर पड़े फोन की घंटी बजी। लंबी दूरी से बजने वाली लंबी घंटी। निक्की ने लपक कर रिसीवर उठाया कि घर में किसी की नींद न खराब हो। कौन होगा इतनी रात गए? निक्की बाजी, उसकी बारीक सी हेलो के जवाब में आवाज आई। दिल सीने में ऐसे धड़का जैसे मुर्दा बदन में किसी ने उसी लम्हे रूह फूंक दी हो। यूसुफ, उसकी आवाज कांपी। कहाँ हो यूसुफ? वो रो पड़ी। मुझे जीते जी मार कर तुम कहाँ छुप गए यूसुफ? कब आओगे? कहाँ से बोल रहे हो? वो हिचकियां लेने लगी। मैं मरा नहीं निक्की बाजी, जख्मी होकर नामुराद पड़ा रहा। मरना चाहता हूँ, इस वक्त समंदर पार हूँ। तुम आ जाओ यूसुफ, मैं भी नी मुर्दा हूँ, साथ मरेंगे दोनों। मेरा वहां आना नामुमकिन है। मेरे पास पासपोर्ट कहाँ है वहां का? जहाँ के पासपोर्ट से यहाँ आया हूँ वो भी मुझे कहाँ छोड़ेंगे? क्यों? क्या किया तुमने ऐसा यूसुफ? तुम मुझे किस कसूर की सजा दे रहे हो? अपने वालिदैन को क्यों दुख दे रहे हो? लौट आओ यूसुफ, लौट आओ। नहीं निक्की बाजी, बर्फबारी के वक्त आने में पगड़ा न गया तो रोपोश तो रहना पड़ेगा। सबकी जिंदगी खतरे में कैसे डाल दूं? ये मुमकिन ही नहीं होगा। कितने अरसे के बाद इसने यूसुफ की आवाज सुनी थी। फोन रखकर वो खिड़की के करीब आ गई। चौखट पर हाथ धरकर चांद को तकती रही और फिर कहीं कहीं दूर दूर नजर आते तारों को। शायद फोन कट गया हो और फिर घंटी बज जाए। इस इंतजार में वो रात भर नहीं सोई, सहर तक भी नहीं। कुछ दिन बाद ये बात भी पुरानी हो गई और होती चली गई। यूसुफ की कोई खबर न आई। एक बरस और बीत गया। यावर ने आकर निकी को बताया कि यूसुफ के वालिद अब ज्यादा बीमार रहने लगे हैं और कुछ बेहतर होते ही यूसुफ की माँ उन्हें हज पर ले जाएगी। यूसुफ के वालिदैन फरीज़े हज अदा करने के बाद किसी दूसरे शहर चले गए और कोई 2 माह बाद लौटे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो बरसों की उम्र जीकर लौटे हों, निहायत ज़ईफ और बीमार। और दूसरे ही दिन दिल का तीसरा दौरा पड़ने से यूसुफ के वालिद इंतकाल कर गए। यूसुफ की माँ के आंसू नहीं बहे थे। वो अब अक्सर अपने कमरे में पड़ी रहती। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट हो गया था। अब वो टेलीफोन की घंटी पर चौंकती भी नहीं थी। बहुत पहले जब यूसुफ जख्मी हुआ था और उसकी नाक से कई दिन खून बहता रहा था, वजह समझ में नहीं आई थी। किसी धमाके के दौरान कहीं से कोई चीज उसके अबरू पर आ लगी थी। जब से ही उसके सर में शदीद दर्द रहता था। हज के दौरान यूसुफ ने अपने वालिदैन से राबिता कायम किया था। दूसरे शहर में मुलाकात तय हुई और बरसों बाद उन्होंने अपने बेटे को देखा था जो बेहद कमजोर लग रहा था मगर वालिदैन को देखकर मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। इस दिन यूसुफ के वालिद बेहद पुरसुकून लग रहे थे। उनकी नजरें बेटे के चेहरे से हटती नहीं थी। उन्हें यकीन हो चला था कि बेटा उनकी बात मान लेगा और वो उसे वापस ले आने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि उसने माँ बाप की किसी बात के जवाब में कोई जिद नहीं की थी, खामोश सुनता रहा था। ये बातें यूसुफ की बहन ने यावर को बताई थी, मगर बहुत दिन बाद, जब खुद उसे उसकी माँ ने बताया था। बहुत दिन बाद जब उसकी माँ के सपाट चेहरे पर कुछ तासुरात उभरने लगे थे। बहुत दिन बाद जब उसकी माँ रोने और बात करने लगी थी। उस दिन माँ की गोद में सर रखे बादलों को देखते हुए उसके सर में दर्द उठा था जो किसी तरह कम होने में न आया
اور پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہو چل گیا۔ ایکس رے سے نظر آیا کہ اس کے دماغ کی باہری جانب کے سیال مادے میں بائیں آنکھ کے بالکل سیدھ میں کوئی انچ بھر لمبی چیز پڑی ہے۔ ایم آر آئی سے پتا چلا کہ وہ گولی ہے جو بہت پہلے آنکھ کے بالکل سیدھ میں ایم آر آئی سے پتا چلا کہ وہ گولی ہے جو بہت پہلے آنکھ کے اندرونی کونے سے گھس کر نہ جانے کس طرح بغیر آنکھ کی پتلی سے لگے سر میں بیٹھ گئی تھی۔ اب سرجری کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ آپریشن کر کے گولی نکال دی گئی مگر یوسف کو ہوش نہ آیا۔ کچھ دن کوما میں رہ کر یوسف موت سے ہم آگوش ہو گیا۔ دیار غیر میں اسے سپرد خاک کر کے اس کے والدین لوٹ آئے تھے۔ نکی کے گھر کے راستے میں پڑنے والے قبرستان میں کسی نئی میت کے لیے اب کوئی جگہ نہیں بچی ہے۔ اس کی دیواریں خستہ ہو کر کئی جگہ سے ٹوٹ گئی ہیں، یہاں تک کہ بہار کی آمد پر سڑک پر چلتے وقت بغیر منڈیر تک جائے نرگس کے پھول آسانی سے نظر آ جاتے ہیں۔ وہاں سے گزرتے وقت نکی کی رفتار خود بخود دھیمی پڑ جاتی ہے۔ اس کی نظریں سفیدے کے درختوں سے ہوتی ہوئی قبرستان کے سارے احاطے میں بھٹکتی رہتی ہیں، گو کہ یوسف کی تربت ادھر نہیں ہے۔ پھر بھی شکریہ سر، افسانہ مکمل ہو گیا۔ جی بہت بہت خوب، بہت ہی دلکش انداز میں آپ نے یہ افسانہ پیش کیا۔ اس کی بہترین خیریت کے لیے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیے۔ بہت جی مجھے تو لگ رہا تھا کہ ترنم ریاض صاحبہ سنا رہی ہیں، بہت ہی مؤثر پیش، بہت شکریہ۔ بہت ہی تو شکریہ ڈاکٹر نصرت جبین صاحبہ۔ اب افسانہ یمبرزل کا تجزیہ کرنے کے لیے ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں۔ حاضرین، ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب کا تعلق بھی کشمیر سے ہے، معروف افسانہ نگار اور نقاد ہیں۔ نہ صرف کشمیر بلکہ عالمی سطح پر اپنی پہچان بنا چکے ہیں۔ اقبالیات آپ کا پسندیدہ موضوع ہے۔ آپ کی اہم تصانیف میں جہان اقبال افسانوی مجموعے، 2 مجموعے ہیں، کالے پیڑوں کا جنگل اور کالے دیووں کا سایہ، معاصر افسانہ، اردو تفہیم و تجزیہ۔ ان تمام کتابوں کے کچھ ایڈیشن پاکستان سے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کے تحقیقی مضامین جو ہیں وہ اردو کے معیاری رسائل کی زینت بن چکے ہیں۔ آپ افسانے کے جو مختلف آن لائن فورمز ہیں وابستہ ہیں، اس سے قومی اور بین الاقوامی سیمیناروں میں شرکت کر چکے ہیں، مقالے پیش کر چکے ہیں، اور بازگشت میں بھی پابندی سے شریک ہوتے ہیں اور سیر حاصل تبصرے کرتے ہیں۔ اور تو میں ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ افسانہ یمبرزل کا تجزیہ پیش کریں۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب اپنی گفتگو شروع کریں، میں محترمہ رخسانہ جبی صاحبہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور بازگشت آن لائن ادبی فورم کی طرف سے آپ کا اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ آج کی صدر اجلاس، آپ میوٹ ہیں میم۔ بہت بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ اس بات کے لیے شکریہ کہ آپ نے مجھے آج اس محفل میں نہ صرف شرکت کا موقع دیا بلکہ عزت افزائی کا بھی تاج پہنایا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور مجھے لگا کہ مطلب خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنی عزیز ترین دوست کی یاد میں دیکھ رہی ہوں کہ کتنا اچھا ان کا افسانہ اچھے انداز میں پیش کیا گیا، یا اس سے پہلے تعارف بھی جو پیش کیا گیا، اب تجزیہ وہ ہم دیکھیں گے کہ ریاض توحیدی صاحب تو مانے گئے ہیں، معروف تجزیہ نگار، افسانہ نگار اور ناقد ہیں ہماری سوسائٹی کے۔ یہ کریم ہماری سوسائٹی کی آپ کے اس پروگرام میں موجود ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، حالانکہ بھی ہے کہ میری دوست جو عمر میں مجھ سے کم بھی تھی گزر گئی، بس یہ ان کا مطلب یہ دکھ ہم سے سہا نہیں گیا، لیکن یہ دیکھ کے کہ آپ لوگ یاد کر رہے ہیں ان کو، خوشی ہو رہی ہے۔ جی آگے بڑھائیں کارروائی۔ جی میں ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب سے تجزیے کے لیے درخواست کرتی ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ پہلے
बाज़गश्त टीम का शुक्रिया कि आज यहाँ पर चंद कलिमात पेश करने का मौका इनायत फरमाया। और दूसरा शुक्रिया इसलिए कि आज कश्मीर की अफसाना निगार, कश्मीर की ये जो है किरात निगार, कश्मीर का तजिया निगार और कश्मीर की सदारत करने वाली शख्सियत, तो ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आपने आज एक गुलदस्ता पेश किया है कश्मीर की तरफ से इस बाज़गश्त में। डॉक्टर तरन्नुम रियाज के अफसाना यंबरज़ल का तनकीदी जायजा। इससे पहले डॉक्टर नसरत जबीन साहिबा ने बेहतरीन अंदाज से अफसाना पेश किया। डॉक्टर तरन्नुम रियाज की शख्सी, इल्मी व अदबी मुआशरे की मनाजिर की तख्लीकी मंजर कशी करने में उन गले में लटकाते रहते हैं। दरअसल कांगड़ी कश्मीर के रिवायती रहन सहन का हिस्सा है। ये एक तरह से हथ अंगीठी या रिवायती बुलोवर होती है जो मौसम सरमा खुसूसन बर्फबारी, जो आजकल वो मौसम चल रहा है, कि अयाम में ठंड के दौरान गर्मी पहुंचाने के लिए फेरन लंबा चौड़ा होता है के अंदर रखते हैं, लेकिन ये गले में लटकाई नहीं जाती। ये बात आप सभी जो बाहर वाले हैं सुनने की जहमत फरमाए, लेकिन ये गले में लटकाई नहीं जाती बल्कि फेरन के अंदर रखी जाती है या चलने के दौरान हाथ में उठाई जाती है, जिस तरह बैग वगैरह हाथ में उठाया जाता है। अफसाना यंबरज़ल नरगस का फूल का प्लॉट काफी वसी है। करीबन 25 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल 3 मरकजी किरदारों निकी, यावर और यूसुफ, जो कि आपस में रिश्तेदार होते हैं, के जरिए कश्मीर की पुरआशूब सूरत हाल और इसके ज़ेर असर कश्मीरी लोगों की नफ्सियाती, मुआशी और इंसानी जान व माल के ज़िया होने की दिलदोज़ कहानी पेश करता है। अफसाने का दर्जा ज़ेर इक़्तिबास इस अंधोनाक सूरत हाल का जामिया अहाता करता है। उन दिनों हालात और बिखर गए थे, वादी और उदास हो गई थी, घरों में अफराद कम हो गए थे, दिल रंजीदा रहा करते थे, घरों से काम की खातिर निकलने वालों के शाम को लौटने तक घर में रहने वाले वसवसों में घिरे रहते। अनकोट। एक कश्मीरी अफसाने में पोशीदा दर्दो करब और खौफ हरास को पूरी तरह महसूस कर सकता है, या वो कारी जिसने यूसुफ शाही चक का अकबर बादशाह के हाथों धोखा खाकर दयारी गैर में वफात पाना और उसकी याद में मलका हब्बा खातून की दर्द अंगेज शायरी। अफसाना दिलचस्प क्राफ्ट का हामिल है। कहानी निक्की, यावर और यूसुफ की पढ़ाई से शुरू होती है और फिर कई बरसों पर मुहित होकर कश्मीर में जारी कशीदा सूरत हाल पर खत्म हो जाती है। कहानी में कहीं पर भी मनगढ़ंत वाकयात नजर नहीं आते हैं, बल्कि मुशाहिदाती और तारीखी बुनियाद पर सारे वाकयात फितरी नवियत के लग रहे हैं। इस तरह अफसाना कश्मीर की सियासी व समाजी जिंदगी, सोशो पोलिटिकल लाइफ ऑफ कश्मीर की मुतासिर कुन फनी अक्कासी करता है। अगरचे अफसाने में निकी और यूसुफ की किरदार निगारी के मोड़ कहीं कहीं हकीकत से बाईद मालूम होते हैं, ताहम इससे भी इनकार मुमकिन नहीं कि ऐसे वाकयात कश्मीर में रोनमा होते आए भी है। इस अफसाने का उन्वान यंबरज़ल अपनी असली मानवियत से निकलकर कहानी में यूसुफ को नरगस से तशबीह देती थी, जो कि बिल आखिर मौत की आगोश में चला जाता है। इसलिए यंबरज़ल का उन्वान कहानी की मानवियत के लिए मुनासिब है, क्योंकि कश्मीर के बहुत सारे नौजवान यूसुफ की तरह यंबरज़ल ही बन गए हैं और जिनकी बासाब यादें उनके घर वालों के दिलों में रह गई है। तकनीकी सतह पर देखें तो अफसाने का प्लॉट कहीं कहीं नॉवेल की तकनीक को छू रहा है, क्योंकि मौज़ूआती तनाजुर में एक वाकया या मंजर अभी चल ही रहा है कि अचानक किरदार या रावी नया किस्सा छोड़ देता है। जैसे यूसुफ जब निकी को घर छोड़ने के लिए जा रहा था तो अचानक फौज की तरफ से फायरिंग करने का दहशत अंगेज मंजर सामने आता है और फिर जान बचाने के दौरान ये दोनों जिंदगी, मौत और सुकून पर
गुफ्तगू करते हैं या थोड़ा आगे चलकर अफसाने में कश्मीर की तनाव शुदा सूरत हाल का जिक्र एक दो जगह कश्मीर की तारीख। सवाल तुमको। निकी ने लंबा सा रजिस्टर और किताब अपनी तरफ सरकाए तो यूसुफ फर्श पर कोहनियों के बल लेट गया और रजिस्टर पर नजरें घाट दी। ऊपर उठो यूसुफ, सोने की तैयारी मत करो ना, मेरा भी कल पेपर है प्लीज। निकी फौरन दुबली पतली सी बारीक आवाज वाली लड़की बन गई और यूसुफ जैसे कि होश में आ गया। ओह सॉरी निकी बाजी, एक बार और कोशिश करता हूँ। क्या सोच रहे हो अब तुम? निकी ने उसे कुछ पल लगातार देखकर पूछा। नहीं कुछ नहीं निकी बाजी, वो जल्दी से बोला और किताब पर झुक गया। निकी ने दीवार से टेक लगा दी और तलवे फर्श पर रखकर मोड़े हुए घुटनों पर किताब फैला दी। तीनों सर किताबों पर झुक गए। निकी यावर की बड़ी खाला तबस्सुम बेगम की इकलौती औलाद थी। यावर की माँ तनवीर बेगम की लाडली भांजी, जो कुछ दिन अपनी खाला के यहाँ रहने आई थी। बल्कि उसकी मौजूदगी में उसका खालाजाद भाई यावर भी पढ़ने के मामले में जरा संजीदा हो जाया करता था। वो जमाते शिशम का तालिब इल्म था। निकी 11वीं दर्जे की तालिबा थी। कुछ महीनों पहले तनवीर बेगम अपने जेठ के बेटे यूसुफ को भी अपने यहाँ ले आई थी कि वो कुछ शरारती वाकया हुआ था और तनवीर चची से बनिस्बत अपने वालिदैन के ज्यादा मानूस था। निकी बाजी आप खुद तो पढ़ नहीं रही। यूसुफ ने सर जरा ऊंचा करके निकी की नोटबुक देखने की कोशिश की। शायरी कर रही होंगी निकी बाजी, यावर ने बगैर सर उठाए कहा। तुम लोग मेरे उस्ताद हो या मैं तुम्हारी? चुपचाप अपना काम करो वरना एक एक थप्पड़। अब जिसने बात की ना तो सारी धमकियां सच हो जाएंगी, समझे तुम लोग? इतना अच्छा शेर हुआ है मगर तुम लोग सोचने की मोहलत दो तो ना। तो सुना दीजिए निकी बाजी प्लीज, वरना यूसुफ भाई बड़े खालू से कह देंगे। खामोश, उसने सर झटक कर कहा और तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। यावर और यूसुफ दोनों चचाजाद भाई थे, इसलिए सूरतों में मुशाबहत मुमकिन थी, मगर इन दोनों के चेहरे काफी हद तक एक से थे। सियाह घुंघरियाले बाल, सुर्ख सफेद रंगत, मुतनासिब दांत और नीली नीली पुतलियां। दो चीजें अलबत्ता अलग थीं कि यूसुफ का कद यावर से कोई 2 फुट ज्यादा था, बल्कि वो तो निकी से भी फुट भर लंबा था, और दूसरे उसकी मूंछें उग आई थीं और कहीं कहीं दाढ़ी भी। इस दिन शहर के सबसे बड़े चौक में बम फटा था। कुछ फौजी जवान जख्मी हुए थे, कुछ इमारतें जली थीं। हर रोज इसी तरह का कुछ न कुछ हुआ करता था। सुकून की लाई पर बहते वक्त में कुछ ऐसा इंतशार उठा कि 8वां पहर उथल पुथल हो गए। यूसुफ निकी को घर छोड़ने जा रहा था। उसके घर को मुड़ने वाले मोड़ पर धुआं उड़ता दिखाई दिया। लोग बेतहाशा इधर उधर भाग रहे थे। चौड़ी सड़क की दूसरी जानिब बस्ती थी और उस तरफ कब्रिस्तान। दूर से बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं। लोग तेजी से सड़क पर से गायब हो रहे थे। गोलियों की आवाजें उनका ताकुब कर रही थी। भागते हुए लोगों में से एक मालूम नहीं कैसे गिर गया। उसके पीछे से आ रही फौजी गाड़ी में से फायरिंग हो रही थी। यूसुफ ने एक लम्हे के किसी हिस्से में देखा कि गिरे हुए आदमी के बिल्कुल करीब गोली चलने की आवाज आई थी। फिर सड़क पर गिरा आदमी कोई फुट भर उछला और दोबारा सड़क पर आ रहा। यूसुफ सड़क के किनारे की तरफ भागा। उसने मजबूती से निकी का हाथ थाम रखा था। ये सब निकी ने भी देखा था। सड़क का किनारा खत्म होते ही ढलान शुरू हो जाती थी। वो दोनों चंद कदम और नीचे को भागे और मुंडेर के साथ लग गए। निकी ने होंठों पर हाथ रखा था। वो चीखना चाहती थी। यूसुफ ने उसके शाने पर हाथ रखकर उसे बिठा दिया। कई मिनटों तक वो दोनों हाँफते रहे। फिर माहौल पर सकूत तारी हो गया। निकी ने आंखें बंद कर ली और सर पीछे को रख दिया। रफ्ता रफ्ता उसकी सांसें मामूल पर आ गईं। यूसुफ ने देखा कि सामने वसीअरीज कब्रिस्तान के इहाते में कुछ कब्रें हैं और बेशुमार नरगिस के फूल खिले हैं। निकी बाजी, आपकी रंगत बिल्कुल यम्बरजल जैसी है, यम्बरजल के फूलों जैसी है। अगर आपका नाम यम्बरजल होता तो बहुत अच्छा लगता।
जिसे ये लफ्ज समझ में ना आता वो आपको नरगिस बुला सकता था, है ना? यूसुफ साख्त बैठा सामने देखते हुए सरगोशी में बोला। निकी ने फौरन आंखें खोल दी और बाईं जानिब गर्दन मोड़कर उसे हैरत और उदासी से देखा। तुम्हें मौत के सन्नाटे में जिंदगी की बातें कैसे सूझती हैं यूसुफ? वो बेबस सी होकर बोली। कितने करीब तो हैं दोनों, जिंदगी और मौत, देखा नहीं आपने? उसने आहिस्ता से कहा। मुंडेर की उस तरफ सड़क पर कोई आहट हुई तो यूसुफ ने जरा सर ऊंचा करके देखा। सड़क पर गिरा आदमी उठ गया था और लंगड़ाता हुआ दूसरी तरफ जा रहा था। उसने एक हाथ से दूसरा कंधा थाम रखा था। वो देखिए निकी बाजी, मैंने सच कहा था ना, यूसुफ बोला तो निकी ने झांक कर देखा। अल्लाह तेरा शुक्र, तो फिर वो गोली? वो अपने गले के करीब हाथ रखकर बोली। उसके बाजू में लगी होगी, शाने में, वो बोला। दोनों मुंडेर से लगे बैठे रहे। निकी बाजी, ऐसा नहीं लगता जैसे मौत का सुकून से कोई गहरा रिश्ता हो, जैसे मौत ही सुकून का दूसरा नाम हो, जिंदगी, मौत और सुकून सब का मफहूम एक हो गया हो। इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा, उसने निकी की तरफ गर्दन मोड़कर कहा। हाँ शायद, निकी ने कुछ तवख्कुफ से कहा और सामने देखती रही। निकी बाजी, उसने कहीं दूर से पुकारा, हालांकि वो दोनों साथ लगे बैठे थे। वो बगैर लब वाकिए बोली। अगर इस वक्त कोई हम पर बंदूक तान दे तो क्या? उसने गर्दन मोड़कर यूसुफ के चेहरे को देखा। तो हमें जान बचाने के लिए भागना चाहिए क्या? यूसुफ ने पुरसुकून लहजे में कहा। कई लम्हे खामोशी में गुजर गए। नहीं, कुछ देर बाद निकी ने इसी लहजे में जवाब दिया और कुछ और पल उसके चेहरे को देखती रही। फिर एक लंबी सांस भरकर सर पीछे रख दिया। दोनों के होंठों पर एक अबदी सी मुस्कुराहट फैल गई। जब आगे पीछे नतीजा आया तो निकी चोरी छुपे शेर कहने के बावजूद बहुत अच्छे नंबर लाई। यावर के भी अच्छे नंबर थे। यूसुफ बस पास हो गया। तुम्हें तुम्हारी पसंद के मज़ामीन नहीं मिलेंगे, अब पढ़ना, समझे? निकी ने उसका कान धीरे से पकड़ा और छोड़ दिया। मुताले का कमरा दोबारा आबाद हो गया था। 3-4 साल से लगातार चलता आ रहा तनाव इस साल भी जोरों पर था। हर खत्ते जमीन की तरह इस वादी ने भी अपने हिस्से के उतार चढ़ाव झेले थे। चाहे हजारों बरस राज करने वाले हिंदू राजाओं के दौर में या तुलुए इस्लाम के बाद एक ही खानदान के सलातीन कश्मीर की सैकड़ों बरस की हुकूमत में, या फिर सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के बाद खाना जंगियों से नजात दिलाने वाले चक बादशाहों के दौर में, हर बदलते मंजरनामे ने तारीख के पन्नों पर सुर्ख हाशिए खींचे। मगर इस बार एक अजीब सी बेचैनी थी जो किसी तरह करार नहीं पा रही थी, और जिंदगी फिर भी रवां थी। इस बार सब मेहनत करेंगे। खुद मेरा 12वीं का एग्जाम है और वो भी साइंस। मम्मा सुनती ही नहीं मेरी बात, मुझे भी मेहनत करना है बहुत। यावर ने परेशान से लहजे में दोनों को बारी बारी देखकर कहा। दोनों उसे खामोश देखते रह गए। वो दोबारा अपनी नोटबुक पर झुक गया तो इन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। कुछ सेकंड या कुछ मिनट यूं ही गुजर गए। फिर निकी सर झुकाकर अपनी किताब को देखने लगी। मैं मेहनत करूंगा निकी बाजी, यूसुफ ने खाली खाली सी आवाज में कहा। कर्फ्यू लगा रहा तो कहीं हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन ही ना हो जाए, यूसुफ ने किताब को देखते हुए कहा। यूसुफ भाई, आपकी आवाज से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आपको तशवीश हो रही है या आप उम्मीद कर रहे हैं, यावर ने बगैर सर ऊपर किए कहा। यूसुफ हल्के से मुस्कुरा दिया और निकी कुछ ऊंची आवाज में हंसी तो उसकी यूसुफ के जाविये से नजर आने वाले कान की बाली झिलमिल करती हिलने लगी। फिर उसने सर झुका लिया। ऐसे तो वक्त जाया होगा, निकी ने कहा और कुछ फिक्रमंद सी नजर आने लगी। कुछ दिन और पढ़ लेंगे ना, यूसुफ ने आहिस्ता से कहा। इम्तिहानों के नताइज आ चुके थे।
यावर अच्छे नंबरों से पास होकर नई जमात में आधा बरस गुजार चुका था। यूसुफ फेल हो गया था और उसके घर वाले उससे नाला थे। निकी मामा की निगरानी में एंट्रेंस की तैयारियों में मसरूफ थी। पढ़ने के कमरे में यूसुफ और यावर रह गए थे। बागीचे में इस्तादा सफेदे के दरख्तों में कौवे यहाँ वहां उड़कर काएं काएं करने लगे। कुछ देर बाद माहौल पर दोबारा सुकूत छा गया। मैं और पीछे रह गया। निकी बाजी, हम साथ नहीं चल सकेंगे ना अब? और कोई रास्ता नहीं ना अब? और कुछ नहीं हो सकता ना, है ना निकी बाजी? यूसुफ की आवाज का कर्ब वाजिया हो गया था। निकी ने सर बहुत ज्यादा झुका लिया था। वो सोए हुए यावर के बालों में उंगलियां पिरोती रही। आंसू उसकी आंखों से बह बह कर उसके हल्क से करीब दुपट्टे में जज्ब होते गए। आप कुछ न बोलेंगी निकी बाजी? मैं जानता हूँ उसकी थकी हुई आवाज में शिकवा ही शिकवा था। मगर मैं भी नहीं रहूंगा निकी बाजी। उसकी आवाज यकायक तेज हो गई। चला जाऊंगा मैं। आवाज फिर मध्यम हो गई थी। निकी ने सर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। परेशान परेशान से चेहरे पर वीरान वीरान सी आंखें, छोटी छोटी मूंछें कुछ घनी हो गई थी, इतनी कि सुर्खों सफेद चेहरे पर एक सियाह हाशिया बनाकर उसे मजीद खुशशक्ल बना रही थी। आंसू बह निकले थे। चला जाऊंगा, दूर, आपसे इतना दूर कि उसने दबी दबी सी हिचकी ली। निकी ने बेइख्तियार अपने गले पर हाथ रख दिया, जैसे उसका दम घुटने लगा हो। नहीं, वो आवाज की लर्जिश पर काबू पाने की कोशिश करती रही। निकी बाजी, मैं मिल्टन बन जाऊंगा, दुनिया छोड़ दूंगा। नहीं, पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या कह रहे हो? निकी तड़प कर बोली और उसके चेहरे की तरफ देख रही। कहते हैं वो रात कयामत की रात थी। अंदरूनी शहर हर घर में छापे पड़े थे। खतावार धमाके कर करके गायब हो गए थे और बेगुनाहों को गालिबन गलत मुखबिरी की वजह से धड़ाधड़ पकड़कर किसी नामालूम मंजिल की तरफ ले जाया जा रहा था। हॉस्टल से छुट्टियों में घर लौटे दो भाइयों को उनके वालिदैन के सामने दहशतगर्दी के इल्जाम में गोलियां मार दी गई थी, गुस्से या गलतफहमी या किसी और अनजानी वजह से। रह रह कर इंसानी चीखें कानों में पड़ती थीं। इस रात शहर में शायद ही कोई सोया था कि मौत के आने के डर से साथ साथ इज्जत के जाने का खौफ भी था। तनवीर बेगम के वहां से निकलकर यूसुफ उसी सड़क पर चल रहा था जहां चौराहे का एक रास्ता झील की तरफ जाता था, एक पहाड़ी की तरफ, एक शहर के अंदर वाले इलाके की तरफ और एक निकी के घर की तरफ। मैं जा रहा हूँ निकी बाजी, मैं। दफतन मोड़ पर बाएं जानिब को बस्ती के अंदर जाती हुई कच्ची सड़क पर किसी ने उसका बाजू पकड़कर उसे अंदर गली में खींच लिया। कहाँ जा रहे हो? कर्फ्यू में? पागल हो गया है? एक दाढ़ी वाला नौजवान था। उसके साथ तकरीबन यूसुफ की उम्र का एक लड़का था जिसने दोनों हाथों में गेंदें सी थाम रखी थी। दाढ़ी वाले नौजवान के पास एक थैला था जिसमें कुछ सामान था। उसने वो थैला उसी जीने पर रखा था जहां उसने यूसुफ को खींचकर बिठा दिया था। जीना किसी मकान के पिछवाड़े से मुल्हिका था जो एक तंग गली में खुलता था। इससे पहले कि यूसुफ कुछ कहने के लिए जबान खोलता, उसने देखा कि मोड़ के करीब पहुंचने से बहुत पहले उसका हम उम्र लड़का गाड़ियों की तरफ दौड़ा और दो गाड़ियों को अपनी गेंदों का निशाना बनाकर एक और गली की तरफ भागा। दाढ़ी वाले नौजवान ने कानों पर हाथ धर लिए। फलक शिगाफ धमाका हुआ। यहाँ क्रैकडाउन होगा, भागो जल्दी। उसकी आवाज दफतन खौफ से भर गई। शहबाज फेरन के अंदर पहनी हुई वास्कट की जेबों में भरे बम निकाल कर जीने पर रखे थैले में डाल रहा था। वादी के हालात अबतर होते गए। किसने इस सुकून पर शब खून मारा? कोई अपने घर में तो ऐसा नहीं करता।
کوئی باہر کا ہوگا، مگر باہر کے سب لوگ تو ایسی سوچ نہیں رکھ سکتے۔ کچھ منفی سوچ والے افراد نادانی، غرور اور غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہوں گے کہ صدیوں سے ایسا ہوتا آیا ہے اور کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس خطے کے ساتھ 16ویں صدی سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ چندر گپت موریہ اور پھر اشوک کے مہان ہندوستان کو افغانستان اور نیپال کی آخری سرحدوں تک وسیع کرنے والے عظیم الشان سلطنت مغلیہ کے شہنشاہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب شاعرہ معروف و مقبول اور ہر دل عزیز ملک کشمیر زون یعنی حبہ خاتون کے شاعر بادشاہ یوسف شاہی چک کو اکبر اعظم نے دھوکے سے قید کر لیا تھا، شاہ غریب الوطنی میں اپنی ملکہ سے دور انتقال کر گیا۔ وطن کی مٹی بھی اسے نصیب نہ ہوئی اور ملکہ روتے روتے دیوانی ہو گئی۔ ہجر کے نغموں سے بیاضیں سیاہ کر دی اور آخرکار اپنے یوسف کو پکارتے پکارتے حبہ خاتون نے بھی اس دنیا کو خیر باد کہہ دیا۔ وادی میں اس کے نغمے گونجتے رہے، ناد لائیو میان یوسفو ولو، پکارتی ہوں میں تجھ کو میرے یوسف آجا، اور گونجتے رہیں گے۔ صبح تنویر بیگم کو معلوم ہوا کہ یوسف کل رات اپنے گھر نہیں گیا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے 2-1 اور جگہ فون کرنے کے بعد نکی کے یہاں فون کیا تھا کہ شاید کسی کو معلوم ہو، تو نکی کا سر زور سے چکرایا تھا۔ چلا جاؤں گا نکی باجی، دور چلا جاؤں گا، اتنا دور ہو جاؤں گا کہ آپ، یوسف نے دبی دبی ہچکی لی تھی۔ نکی بے ہوش ہو چکی تھی۔ کئی روز ہو گئے تھے، یوسف کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس کے والد کو دل کا دورہ پڑ چکا تھا، اس کی فربہ اندام ماں کا وزن آدھا ہو گیا تھا، اور اس کی تنویر چچی اپنے بھابھی سے نظر نہ ملاتی تھی اور یوسف کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرتی۔ نکی پتھر کی مورت سی طبی کالج جایا کرتی۔ ان دنوں حالات اور بکھر گئے تھے، وادی اور اداس ہو گئی تھی، گھروں میں افراد کم ہو گئے تھے، دل رنجیدہ رہا کرتے تھے۔ گھروں سے کام کی خاطر نکلنے والوں کے شام کو لوٹنے تک گھر میں رہنے والے وسوسوں میں گھرے رہتے۔ سال بھر ہونے کو آیا تھا، یوسف کی کوئی خبر نہ تھی، نہ اس کی ماں کا دل کبھی اداس ہو جاتا اور کبھی پر امید۔ اس کے باپ کو دل کا دوسرا دورہ پڑ چکا تھا۔ جس دن پڑوس کے کسی لڑکے کی پہچان کے ایک آدمی نے بتایا کہ یوسف زندہ ہے مگر دور سرحد کے اس پار، اس دن اس کی ماں سارا دن صرف روتی رہی تھی۔ پاس کی تپائی پر پڑے فون کی گھنٹی بجی، لمبی دوری سے بجنے والی لمبی گھنٹی۔ نکی نے لپک کر ریسیور اٹھایا کہ گھر میں کسی کی نیند نہ خراب ہو۔ کون ہوگا اتنی رات گئے؟ نکی باجی، اس کی باریک سی ہیلو کے جواب میں آواز آئی۔ دل سینے میں ایسے دھڑکا جیسے مردہ بدن میں کسی نے اسی لمحے روح پھونک دی ہو۔ یوسف، اس کی آواز کانپی۔ کہاں ہو یوسف؟ وہ رو پڑی۔ مجھے جیتے جی مار کر تم کہاں چھپ گئے یوسف؟ کب آؤ گے؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ وہ ہچکیاں لینے لگی۔ میں مرا نہیں نکی باجی، زخمی ہو کر نامراد پڑا رہا۔ مرنا چاہتا ہوں، اس وقت سمندر پار ہوں۔ تم آ جاؤ یوسف، میں بھی نیم مردہ ہوں، ساتھ مریں گے دونوں۔ میرا وہاں آنا ناممکن ہے، میرے پاس پاسپورٹ کہاں ہے وہاں کا؟ جہاں کے پاسپورٹ سے یہاں آیا ہوں وہ بھی مجھے کہاں چھوڑیں گے؟ کیوں؟ کیا کیا تم نے ایسا یوسف؟ تم مجھے کس قصور کی سزا دے رہے ہو؟ اپنے والدین کو کیوں دکھ دے رہے ہو؟ لوٹ آؤ یوسف، لوٹ آؤ۔ نہیں نکی باجی، برف باری کے وقت آنے میں پکڑا نہ گیا تو روپوش تو رہنا پڑے گا۔ سب کی زندگی خطرے میں کیسے ڈال دوں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہوگا۔ کتنے عرصے کے بعد اس نے یوسف کی آواز سنی تھی۔ فون رکھ کر وہ کھڑکی کے قریب آ گئی، چوکھٹ پر ہاتھ دھر کر چاند کو تکتی رہی اور پھر کہیں کہیں دور دور نظر آتے تاروں کو۔ شاید فون کٹ گیا ہو اور پھر گھنٹی بج جائے۔ اس انتظار میں وہ رات بھر نہیں سوئی، سحر تک بھی نہیں۔ کچھ دن بعد یہ بات بھی پرانی ہو گئی اور ہوتی چلی گئی۔ یوسف کی کوئی خبر نہ آئی۔ 1 برس اور بیت گیا۔
यावर ने आकर निकी को बताया कि यूसुफ के वालिद अब ज्यादा बीमार रहने लगे हैं और कुछ बेहतर होते ही यूसुफ की माँ उन्हें हज पर ले जाएगी। यूसुफ के वालिदैन फरीज़े हज अदा करने के बाद किसी दूसरे शहर चले गए और कोई 2 माह बाद लौटे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो बरसों की उम्र जीकर लौटे हों, निहायत ज़ईफ और बीमार। और दूसरे ही दिन दिल का तीसरा दौरा पड़ने से यूसुफ के वालिद इंतकाल कर गए। यूसुफ की माँ के आंसू नहीं बहे थे। वो अब अक्सर अपने कमरे में पड़ी रहती। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट हो गया था। अब वो टेलीफोन की घंटी पर चौंकती भी नहीं थी। बहुत पहले जब यूसुफ जख्मी हुआ था और उसकी नाक से कई दिन खून बहता रहा था, वजह समझ में नहीं आई थी। किसी धमाके के दौरान कहीं से कोई चीज उसके अबरू पर आ लगी थी। जब से ही उसके सर में शदीद दर्द रहता था। हज के दौरान यूसुफ ने अपने वालिदैन से राबिता कायम किया था। दूसरे शहर में मुलाकात तय हुई और बरसों बाद उन्होंने अपने बेटे को देखा था, जो बेहद कमजोर लग रहा था, मगर वालिदैन को देखकर मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। इस दिन यूसुफ के वालिद बेहद पुरसुकून लग रहे थे। उनकी नजरें बेटे के चेहरे से हटती नहीं थी। उन्हें यकीन हो चला था कि बेटा उनकी बात मान लेगा और वो उसे वापस ले आने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि उसने माँ बाप की किसी बात के जवाब में कोई जिद नहीं की थी, खामोश सुनता रहा था। ये बातें यूसुफ की बहन ने यावर को बताई थी, मगर बहुत दिन बाद, जब खुद उसे उसकी माँ ने बताया था। बहुत दिन बाद जब उसकी माँ के सपाट चेहरे पर कुछ तासुरात उभरने लगे थे। बहुत दिन बाद जब उसकी माँ रोने और बात करने लगी थी। उस दिन माँ की गोद में सर रखे बादलों को देखते हुए उसके सर में दर्द उठा था, जो किसी तरह कम होने में न आया और पहले से कहीं ज्यादा शदीद हो चला गया। एक्सरे से नजर आया कि उसके दिमाग की बाहरी जानिब के सयाल मादे में बाएं आंख के बिल्कुल सीध में कोई इंच भर लंबी चीज पड़ी है। एमआरआई से पता चला कि वो गोली है जो बहुत पहले आंख के बिल्कुल सीध में एमआरआई से पता चला कि वो गोली है जो बहुत पहले आंख के अंदरूनी कोने से घुसकर न जाने किस तरह बगैर आंख की पुतली से लगे सर में बैठ गई थी। अब सर्जरी के सिवा कोई दूसरा रास्ता न था। ऑपरेशन करके गोली निकाल दी गई, मगर यूसुफ को होश न आया। कुछ दिन कोमा में रहकर यूसुफ मौत से हमागोश हो गया। दयारे गैर में उसे सुपुर्दे खाक करके उसके वालिदैन लौट आए थे। निकी के घर के रास्ते में पड़ने वाले कब्रिस्तान में किसी नई मैयत के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। उसकी दीवारें खस्ता होकर कई जगह से टूट गई हैं। यहाँ तक कि बाहर की आमद पर सड़क पर चलते वक्त बगैर मुंडेर तक जाए नरगिस के फूल आसानी से नजर आ जाते हैं। वहां से गुजरते वक्त निकी की रफ्तार खुद ब खुद धीमी पड़ जाती है। उसकी नजरें सफेदे के दरख्तों से होती हुई कब्रिस्तान के सारे अहाते में भटकती रहती हैं। गो कि यूसुफ की तुरबत उधर नहीं है। फिर भी शुक्रिया सर, अफसाना मुकम्मल हो गया। जी बहुत बहुत खूब, बहुत ही दिलकश अंदाज में आपने ये अफसाना पेश किया। इसकी बेहतरीन खैरियत के लिए हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। कबूल फरमाइए। बहुत जी, मुझे तो लग रहा था कि जब आंखें बंद कर लें तो लग रहा था कि तरन्नुम रियाज साहबा सुना रही है। बहुत ही मुअस्सर पेश, बहुत शुक्रिया। बहुत ही तो शुक्रिया डॉक्टर नुसरत जबीन साहबा। अब अफसाना यंबरजल का तज्जिया करने के लिए डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब से हम दरख्वास्त करते हैं। हाज़रीन, डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब का ताल्लुक भी कश्मीर से है। मारूफ अफसाना निगार और नक्काद हैं। न सिर्फ कश्मीर बल्कि आलमी सतह पर अपनी पहचान बना चुके हैं। इकबालियात आपका पसंदीदा मौजू है। आपकी अहम तसानीफ में जहाने इकबाल अफसानवी मजमुए 2 मजमुए हैं, काले पेड़ों का जंगल और काले देवों का साया। मासर अफसाना उर्दू तफहीम व तज्जिया
इन तमाम किताबों के कुछ एडिशन पाकिस्तान से भी शाया हो चुके हैं। आपके तहकीकी मज़ामीन जो हैं वो उर्दू के मियारी रसायल की ज़ीनत बन चुके हैं। आप अफसाने के जो मुख्तलिफ ऑनलाइन फोरम्स हैं वाबस्ता हैं उससे, कौमी और बैनुल-अक़वामी सेमिनारों में शिरकत कर चुके हैं, मकाले पेश कर चुके हैं और बाज़गश्त में भी पाबंदी से शरीक होते हैं और सर हासिल तबसरे करते हैं। तो मैं डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अफसाना यमबरज़ल का तज्ज़िया पेश करें। इससे पहले कि डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब अपनी गुफ्तगू शुरू करें, मैं मोहतरमा रुखसाना जबी साहबा की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और बाज़गश्त ऑनलाइन अदबी फोरम की तरफ से आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं। आज की सदर इजलास, आप म्यूट हैं मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। इस बात के लिए शुक्रिया कि आपने मुझे आज इस महफिल में न सिर्फ शिरकत का मौका दिया बल्कि इज्जत अफजाई का भी ताज पहनाया, ये कह सकते हैं। और मुझे लगा कि मतलब खुशी हो रही है कि मैं अपनी अजीज तरीन दोस्त की याद में देख रही हूँ कि कितना अच्छा उनका अफसाना अच्छे अंदाज में पेश किया गया, या उससे पहले तारुफ भी जो पेश किया गया। अब तज्जिया वो हम देखेंगे कि रियाज तौहीदी साहब तो माने गए हैं, मारूफ तज्जिया निगार, अफसाना निगार और नाकिद हैं हमारी सोसाइटी के। ये क्रीम हमारी सोसाइटी की आपके इस प्रोग्राम में मौजूद है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हालांकि भी है कि मेरी दोस्त जो उम्र में मुझसे कम भी थी गुजर गई, बस ये उनका मतलब ये दुख हमसे सहा नहीं गया, लेकिन ये देख के कि आप लोग याद कर रहे हैं उनको, खुशी हो रही है। जी आगे बढ़ाएं कार्रवाई। जी मैं डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब से तज्जिये के लिए दरख्वास्त करती हूँ। जी बेहद शुक्रिया। पहले बाज़गश्त टीम का शुक्रिया कि आज यहाँ पर चंद कलिमात पेश करने का मौका इनायत फरमाया, और दूसरा शुक्रिया इसलिए कि आज कश्मीर की अफसाना निगार, कश्मीर की ये जो है किरात निगार, कश्मीर का तज्जिया निगार और कश्मीर की सदारत करने वाली शख्सियत, तो ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आपने आज एक गुलदस्ता पेश किया है कश्मीर की तरफ से इस बाज़गश्त में। डॉक्टर तरन्नुम रियाज के अफसाना यमबरज़ल का तनकीदी जायजा। इससे पहले डॉक्टर नसरत जबीन साहिबा ने बेहतरीन अंदाज से अफसाना पेश किया। डॉक्टर तरन्नुम रियाज की शख्सी इल्मी व अदबी जहाद बज़ात खुद कई असनाफ और मौज़ूआत की तरफ कारी की तवज्जो मबजूल कराती है, जिनमें नावल नवीसी, अफसाना निगारी और शायरी फोकियत रखती है। इन सभी असनाफ में एक पहलू कदरे मुश्तरक नजर आता है, वो है सकाफती पहलू, और ये सकाफती पहलू नुमाया तौर पर कश्मीर की तहजीब व सकाफत की तख्लीकी नुमाइंदगी करता है। एक तरह से तरन्नुम रियाज की फिक्शन निगारी कश्मीरी सकाफत की अफसानवी नुमाइंदगी करती है, फिक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कश्मीरी कल्चर। हकीकत भी यही है कि तरन्नुम रियाज की तख्लीकात में वादी कश्मीर के दर्द के साथ साथ यहाँ के फितरी मनाजिर और समाजी जिंदगी की फनी अक्कासी जगह जगह नजर आती है। डॉक्टर तरन्नुम रियाज के बेशतर अफसानों का मौज़ूआती कैनवास कश्मीर की तहजीब व सकाफत और सियासत व मुआशरत पर फैला हुआ है, और फन के दायरे में ये अफसाने वादी के रहन सहन, खुर्दोनोश, रस्म व रिवाज और सियासी व समाजी सूरत हाल की काबिल दीद तख्लीकी मंजर कशी करते हैं, जिसकी वजह से वादी से बाहर के कारीन भी यहाँ के रस्म व रिवाज और रहन सहन से वाकिफ हो जाते हैं, और उनके दिल में भी ये चीज़ें, यहाँ के फितरी मनाजिर देखने की उमंग जाग उठती है।
کشمیر کے تہذیبی و ثقافتی و سیاسی و معاشرتی مناظر کی تخلیقی منظر کشی کرنے میں ان کا افسانہ یمبرزل بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ افسانے کا یہ اقتباس ملاحظہ فرمائے جس میں کشمیر کے ثقافتی لباس پھیرن اور برفیلے موسم میں استعمال ہو رہی روایتی کانگڑی کا ذکر آیا ہے۔ نکی باجی یہ الجبرا مجھے ضرور فیل کرے گا۔ یوسف نے پھیرن کے اندر سے آگ کی بری کانگڑی باہر نکال کر سبز بوٹوں والے سرخ قالین کے عین درمیان رکھ دی۔ برسبیل تذکرہ اس بات کی سرحد دلچسپ رہے گی کہ باہر کے کئی احباب نے فون پر بھی پوچھا اور گوگل میں بھی ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ کانگڑی مٹی کی انگیٹھی جسے اکثر کشمیری گلے میں لٹکاتے رہتے ہیں۔ دراصل کانگڑی کشمیر کے روایتی رہن سہن کا حصہ ہے۔ یہ ایک طرح سے ہتھ انگیٹھی یا روایتی بلوور ہوتی ہے جو موسم سرما خصوصاً برف باری جو آج کل وہ موسم چل رہا ہے کہ ایام میں ٹھنڈ کے دوران گرمی پہنچانے کے لیے پھیرن لمبا چوگا ہوتا ہے کے اندر رکھتے ہیں، لیکن یہ گلے میں لٹکائی نہیں جاتی۔ یہ بات آپ سبھی جو باہر والے ہیں سننے کی زحمت فرمائیں، لیکن یہ گلے میں لٹکائی نہیں جاتی بلکہ پھیرن کے اندر رکھی جاتی ہے یا چلنے کے دوران ہاتھ میں اٹھائی جاتی ہے جس طرح بیگ وغیرہ ہاتھ میں اٹھایا جاتا ہے۔ افسانہ یمبرزل نرگس کا پھول کا پلاٹ کافی وسیع ہے، قریباً 25 سے زائد صفحات پر مشتمل۔ یہ افسانہ 3 مرکزی کرداروں نیکی، یاور اور یوسف جو کہ آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں کے ذریعے کشمیر کی پرآشوب صورتحال اور اس کے زیر اثر کشمیری لوگوں کی نفسیاتی، معاشی اور انسانی جان و مال کے ضیاع ہونے کی دل دوز کہانی پیش کرتا ہے۔ افسانے کا درجہ ذیل اقتباس اس اندھوناک صورتحال کا جامعہ احاطہ کرتا ہے۔ ان دنوں حالات اور بکھر گئے تھے، وادی اور اداس ہو گئی تھی، گھروں میں افراد کم ہو گئے تھے، دل رنجیدہ رہا کرتے تھے، گھروں سے کام کی خاطر نکلنے والوں کے شام کو لوٹنے تک گھر میں رہنے والے وسوسوں میں گرے رہتے۔ انکوٹ۔ ایک کشمیری افسانے میں پوشیدہ درد و کرب اور خوف و ہراس کو پوری طرح محسوس کر سکتا ہے یا وہ قاری جس نے ایسے حالات کا کرب سہا ہوگا۔ افسانے میں کشمیر کی بد نصیبی کے تاریخی اشارے بھی موجود ہیں، جیسے کشمیر کے خود مختار بادشاہ یوسف شاہی چک کا اکبر بادشاہ کے ہاتھوں دھوکہ کھا کر دیار غیر میں وفات پانا اور اس کی یاد میں ملکہ حبہ خاتون کی درد انگیز شاعری۔ افسانہ دلچسپ کرافٹ کا حامل ہے۔ کہانی نکی، یاور اور یوسف کی پڑھائی سے شروع ہوتی ہے اور پھر کئی برسوں پر محیط ہو کر کشمیر میں جاری کشیدہ صورتحال پر ختم ہو جاتی ہے۔ کہانی میں کہیں پر بھی من گھڑت واقعات نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ مشاہداتی اور تاریخی بنیاد پر سارے واقعات فطری نوعیت کے لگ رہے ہیں۔ اس طرح افسانہ کشمیر کی سیاسی و سماجی زندگی، سوشو پولیٹیکل لائف آف کشمیر کی متاثر کن فنی عکاسی کرتا ہے۔ اگرچہ افسانے میں نکی اور یوسف کی کردار نگاری کے موڑ کہیں کہیں حقیقت سے بعید معلوم ہوتے ہیں، تاہم اس سے بھی انکار ممکن نہیں کہ ایسے واقعات کشمیر میں رونما ہوتے آئے بھی ہیں۔ اس افسانے کا عنوان یمبرزل اپنی اصلی معنویت سے نکل کر کہانی میں علامتی مفہوم کی عمدہ عکاسی کرتا ہے، کیونکہ قبرستان میں گلاب یا نرگس یمبرزل کے پودے لگائے جاتے ہیں اور زیادہ تر یہ قبروں کے اوپر یا نزدیک ہی ہوتے ہیں، جس سے دل کو ایک سکون ملتا ہے۔ چونکہ نکی بھی یوسف کو نرگس سے تشبیہ دیتی تھی جو کہ بالآخر موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اس لیے یمبرزل کا عنوان کہانی کی معنویت کے لیے مناسب ہے، کیونکہ کشمیر کے بہت سارے نوجوان یوسف کی طرح یمبرزل ہی بن گئے ہیں اور جن کی بس اب یادیں ان کے گھر والوں کے دلوں میں رہ گئی ہے۔
तकनीकी सतह पर देखें तो अफसाने का प्लॉट कहीं कहीं नॉवल की तकनीक को छू रहा है, क्योंकि मौज़ूआती तनाजुर में एक वाकया या मंजर अभी चल ही रहा है कि अचानक किरदार या रावी नया किस्सा छोड़ देता है। जैसे यूसुफ जब निकी को घर छोड़ने के लिए जा रहा था तो अचानक फौज की तरफ से फायरिंग करने का दहशत अंगेज मंजर सामने आता है, और फिर जान बचाने के दौरान ये दोनों जिंदगी, मौत और सुकून पर गुफ्तगू करते हैं। या थोड़ा आगे चलकर अफसाने में कश्मीर की तनावशुदा सूरत हाल का जिक्र एक दो जगह कश्मीर की तारीख के पन्नों का इशारा भी नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद अफसाने के थीम पर कोई खास असर नहीं पड़ता, बल्कि ये तकनीकी इस्तेमाल कहानी के मौज़ूआती ताने बाने को जोड़ने में मौसर नजर आता है। किरदार निगारी में यूसुफ, यावर और निकी बुनियादी तौर पर तालिब इल्म होते हैं और हसूल तालीम के दौरान कश्मीर की जंगी सूरत हाल का उनकी तालीम और नफ्सियात पर क्या बुरे असरात पढ़ते हैं वो भी अफसाने में वाज़िह तौर पर दिखाई देता है। खुसूसन जंगी इस्तिलाहें कर्फ्यू, क्रॉस फायरिंग, एम्बुश, इंट्रोगेशन, गुमशुदगी वगैरह जैसे खौफनाक हालात के दौरान कई दिनों तक, बल्कि महीनों तक लोगों को घरों के अंदर मवेशियों की तरह बंद रखना, रात के अंधेरे में नौजवानों को गायब करना वगैरह, जिसकी वजह से कश्मीर की इक़्तिसादी और समाजी जिंदगी और बच्चों का तालीमी कैरियर बर्बाद होता गया। एक दो जगह ऐसा महसूस होता है कि किरदार निगारी कमजोर पड़ गई है, जैसे जब यूसुफ और निकी क्रॉस फायरिंग के खौफ से खुद को बचाने में लग जाते हैं तो इसी दौरान वहां पर रूमानी फिजा कायम की जाती है और यूसुफ निकी के हुस्न की तारीफ करते हुए उससे यंबरजल फूल से तशबीह देता है। निकी बाजी, आपकी रंगत बिल्कुल यंबरजल जैसी है, यंबरजल के फूल जैसी है। अगर आपका नाम यंबरजल होता तो बहुत अच्छा लगता। यहाँ पर देखने की चीज ये है कि जब क्रॉस फायरिंग के दौरान जान के लाले पड़े हों वहां पर इस किस्म का रोमानी सीन मुनासिब नहीं लगता है। इसी तरह आगे हम ये भी देखते हैं कि ये दोनों अभी इन्हीं हालात में फंसे हुए होते हैं और यूसुफ एक फलसफी की तरह मौत और जिंदगी से मुतल्लिक गुफ्तगू करता है। मसलन ऐसा नहीं लगता जैसे मौत का सुकून से कोई गहरा रिश्ता हो, जैसे मौत ही सुकून का दूसरा नाम हो, जिंदगी, मौत और सुकून सबका मफहूम एक हो गया हो। अनकोट। अफसाना निगार ये फलसफियाना किस्म के ख्यालात एक नवें 10वें जमात के तालिब इल्म की जुबान से पेश कर रहा है, जो कि कुछ नामुमकिन सा लग रहा है। अलबत्ता यहाँ पर अगर ये माहौल के मुताबिक रावी की जबान से कहलवाया जाता तो ज्यादा मुनासिब होता। एक और बात ये भी देखने में आती है कि अफसाने का जो मरकजी मौजू यानी कश्मीर की पुरतशद्दुद सूरत हाल और इसके जेर असर लोगों के बढ़ते मुश्किलात और यूसुफ का तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना, ये सब कश्मीर की तारीख का एक हवाला बन चुका है। लेकिन अफसाना निगार ने यूसुफ के तशद्दुद का रास्ता चुनने को असली हकायक के बरअक्स फिल्मी स्टाइल का रोमानवी मोड़ देने की कोशिश की है, जिसकी वजह से अफसाने का थीमेटिकल अप्रोच कुछ कमजोर सा पड़ गया है। इन जुज़वी बातों को छोड़कर अफसाना यंबरजल फनी व तकनीकी और मौज़ूआती व असलूबियाती सतह पर एक कामयाब अफसाना है, क्योंकि इसमें तख्लीकी असलूब में बयानिया को इस तरह से खलक किया गया है कि कश्मीर की सियासी व समाजी, मुआशी व इक्तिसादी और जंगी व नफ्सियाती सूरत हाल का अफसानी मंजरनामा हैरान कुन तासुर के साथ आंखों के सामने आ जाता है और अफसाने की मतनी रद्द तश्कील के पेश नजर अफसाना कारी के सामने ये सवाल छोड़ जाता है कि वो कौन से सियासी व समाजी और फौजी व सफाती अनासर हैं जिन्होंने जन्नत कश्मीर को जहन्नमजार बना दिया है और यहाँ के बच्चों को निकी और यूसुफ की तरह ऐसे नफ्सियाती भंवर में धकेल दिया है कि उन्हें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। बेहद शुक्रिया। बेहद शुक्रिया, बहुत खूब डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब, आपने अफसाना यंबरजल के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली और जिससे अफसाने की फनी टेक्निकी खूबियों खामियों को जानने का मौका मिला। आपने अपनी राय दी, बेहद शुक्रिया। और अब शुरकाए महफिल में से कोई चाहे तो इजहार ख्याल कर सकते हैं।
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب کے اس تجزیے کے بعد اتنا جامع تجزیہ تھا. ان کے فن حسن و قبو پر بہت ہی بہتر انداز میں ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب نے اپنی باتیں پیش کی ہیں. بڑی خوشی ہوئی بازگشت کے اس آن لائن ادبی فورم میں اس نشست میں شریک ہو کر کے. ڈاکٹر ترنم ریاض صاحبہ سے ہماری ملاقات 2011 میں ہوئی تھی اور اسی وقت میں کشمیر سے لوٹا تھا اور مشاعرے میں شریک ہوا اور اس مشاعرے میں جو انہوں نے نظم پڑھی اسی نظم سے ان کے لیے ایک دل میں ادب و احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا. اور نظم جس پس منظر میں تھا اور یمبرزل افسانہ جس پس منظر میں ہے وہ دونوں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے مسائل کو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے. نظم کا ایک ٹکڑا میں پیش کر دیتا ہوں اپنے، اگر اجازت ہو سر. جی، نظم کا ٹکڑا تھا، انہوں نے اپنی جو ان کی شاعری کا مجموعہ ہے پانی کتابوں کی خوشبو، اس کا پیش لفظ ہی اس نظم کو بنایا انہوں نے. یہ کس نے بوئی ہیں چنگاریاں تیری زمینوں میں، یہ کس نے آگ سی لگائی ہے معصوم سینوں میں، کوئی ویران موسم آب سا 12 مہینوں میں، کہ جیسے ہوں نہ تاثیریں ہی اب جھکتی جبینوں میں. کسی نے باغباں بن کر جلایا مرغزاروں کو، کسی نے سائباں بن کر اجاڑا ہے بہاروں کو. خزاں نے دیکھ ڈالا گھر تیرے سب لالا زاروں کا، نشاط و چشم شاہی ڈل الر کا شال ماروں کا. تیرے جھرنوں پہاڑوں ندیوں کا آبشاروں کا، سکھوں کے ہر خزانے پر ہے پہرا شاہ ماروں کا. اور یہ بند بطور خاص یہ مصرع، سبھی تیری زمیں پر چاہتے ہیں آسماں اپنا، سبھی تیری زمیں پر چاہتے ہیں آسماں اپنا کے حوالے سے ان کی سوچ ہے میرے میں انہوں نے کافی بہتر انداز میں بیان کر دیا ہے. سیاسی پس منظر میں جائے بغیر انہوں نے جس طریقے سے بات کہی ہے یہ بہت بڑے مسئلے کو چھوٹے سے مصرے میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے. اگر اس نقطۂ نظر سے ہمارے سیاستداں کسی مسئلے کشمیر کو حل کرنے کی کوشش کریں تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ نکلے. مجھے یاد آتا ہے کہ جامعہ ملیہ جی بہت بہت شکریہ سر. شاہد فلاحی شکریہ صاحب. سر. جی بہت بہت شکریہ. اور اب آج کے اجلاس کا آخری مرحلہ یعنی صدارتی خطاب کی باری. آج کی ہماری صدر اجلاس ہیں محترمہ رخسانہ جبین صاحبہ. حاضرین، آپ کا تعلق بھی کشمیر سے ہے. آپ آل انڈیا ریڈیو کشمیر میں اسٹیشن ڈائریکٹر رہ چکی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو شاعری کا بھی شوق ہے. آپ اردو اور کشمیری زبان میں لکھتی ہیں. ملک کے تقریباً اہم رسائل میں آپ کا کلام شائع ہو چکا ہے. قومی اور بین الاقوامی کانفرنسوں اور مشاعروں میں آپ نے شرکت کی ہے. اس طرح کے مشاعروں کا انعقاد اور نظامت بھی آپ نے کی ہے. اور 2017 میں ایران میں ایک عالمی کانفرنس میں آپ نے شرکت کی. پاکستان کا دورہ بھی آپ نے کیا. ساہتیہ اکیڈمی کے ٹریول گرانٹ ٹو آتھرز کے تحت 1985 میں ہندوستان کے مختلف شہروں کا دورہ بھی آپ نے کیا ہے. آپ کی تصانیف میں جو اہم ہے بتا رہی ہوں میں، آپ نے رتن سنگھ کی جو اردو بھٹولہ ہے اس کا کشمیری میں ترجمہ کیا ہے. آپ کو اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے جن میں بخشی میموریل ایوارڈ، خلت حنفی سوپوری اردو ہندی سنگم ایوارڈ اور ویمن ایکسلنس ایوارڈ قابل ذکر ہیں. تو اس مختصر سے تعارف کے بعد میں آج کی صدر اجلاس محترمہ رخسانہ جبین صاحبہ سے ادباً التماس کرتی ہوں کہ وہ ہمیں صدارتی خطاب سے نوازیں. سب سے پہلے تو میں شعبہ اردو جن کی طرف سے یہ آن لائن پروگرام چل رہا ہے ان کی شکر گزار ہوں اور خاص طور سے ڈاکٹر فیروز عالم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اور جن لوگوں نے میرا نام سجایا آپ کو ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. ڈاکٹر الطاف انجم صاحب جی الطاف انجم صاحب ڈاکٹر الطاف انجم صاحب نے نام سجایا تھا
اصل میں ان کو بھی پتا ہے کہ میرا جو رشتہ تھا ترنم ریاض صاحبہ کے ساتھ وہ دلی رشتہ تھا، بہت قریبی رشتہ تھا. میں اسی حوالے سے بات کروں گی. صدارتی خطبہ نہیں ہے، یہ غیر رسمی گفتگو کا ایک حصہ ہے. صدارتی خطبے کے لیے پھر ان کے فن پر، ان کی جو تخلیقات ہیں ان کا ذکر آنا چاہیے تھا. حالانکہ وہ بھی ایک اہم بات ہے. ابھی جو یمبرزل افسانہ پیش کیا گیا اور بڑی خوبصورت قرت کے ساتھ ڈاکٹر نصرت جبین صاحبہ نے جو پیش کیا ان کا افسانہ یمبرزل، اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یمبرزل کشمیری میں نرگس ایک کو گزارش کہتے ہیں. کرنی تھی میم آپ سے، بس ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی، تو یہ میں عرض کر رہی تھی کہ ان کا یہ جو اس وقت جو افسانہ پیش کیا گیا اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ان کو کشمیر سے جو تعلق ان کا تھا وہ کتنا شدید تھا. وہ ویسے بھی صرف افسانوں میں نہیں، شاعری میں بھی انہوں نے کشمیر کے حسن کو محسوس کیا ہے، ظاہر کیا ہے، اس کا اظہار کیا ہے. اور درد کی کہانی جو یہاں اندر ہی اندر سلگ رہی ہے، اس کی جو انہوں نے اس کا درد جو محسوس کیا تھا وہ ان کی ہر تحریر میں موجود ہوتا تھا. کشمیر کی زمین سے ان کا رشتہ ٹوٹا نہیں، حالانکہ وہ برسوں سے باہر تھیں، آتی جاتی رہیں، لیکن مستقل سکونت ان کی دلی میں تھی. لیکن کشمیر سے وہ دور نہیں تھی کسی طرح سے بھی. ان کے احساسات شاید ہم سے زیادہ، جو مستقل طور پر یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں کشمیر میں، ہم سے زیادہ نازک رشتہ تھا ان کا، ہم سے زیادہ مضبوط رشتہ تھا ان کا کشمیر سے. جیسا کہ اس میں بھی ظاہر ہے، ڈکشن ہی الگ ہے. یہ افسانہ صرف ایک کشمیری ہی ایسا افسانہ لکھ سکتا ہے جس نے، حالانکہ انہوں نے اتنا زیادہ آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے لیکن دور سے رہ کے بھی محسوس کیا ہے، کیونکہ وہ آتی جاتی رہیں یہاں. اس بیچ میں بھی یہ پرتناؤ ماحول یہاں انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یعنی وہ بھولی نہیں کہ میں کشمیری ہوں، میں کشمیر سے ہوں، اور کشمیر کی جو تاریخ ہے، تواریخ ہے، اس سے بھی وہ اپنے حافظے میں انہوں نے محفوظ کر لیا تھا، اور باتوں میں بھی اس کا ذکر آتا تھا. تو وہ تو خیر ادبی حیثیت جو ان کی تھی، میرے خیال میں انہوں نے جتنا کام کیا ناول، اور یہ نہیں کہ ایک ہی شعبہ چن لیا ہو، انہوں نے ناول بھی، افسانے بھی، مضامین بھی، تحقیقی مضامین، شاعری بھی، یعنی کوئی شعبہ چھوڑا نہیں ہے ادب میں. تمام اصناف میں اپنی صلاحیت کا بھرپور اظہار کیا. اس کے لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ودیعت، یہ صلاحیت ان کو ودیعت ہوئی تھی، اللہ نے بخشی تھی. کوئی عام شاعرہ نہیں تھی، وہ کوئی عام افسانہ نگار نہیں تھی، کوئی عام نقاد کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا ہے. کئی مضامین لکھے ہیں، کئی مقالے لکھے ہیں. بلکہ 20ویں صدی میں خواتین، اردو میں جو خواتین نے لکھا ہے ان کا بھی ایک ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے ایک انتھولوجی چھپی ہے، اس کا بھی ان کی تخلیقات میں، تصانیف میں اس کا بھی ایک اہم حصہ ہے. لیکن میں ان کی شخصیت کی بات کرنا چاہوں گی کہ یہ محبتوں کا پیکر تھا. ایک مجھے لگتا ہے صرف میرے ساتھ ان کو یہ محبت تھی، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تب پتہ چلا کہ یہی رشتہ ان کا سب کے ساتھ تھا، چاہے وہ کوئی شاگرد تھیں، کوئی اسکالر تھیں، کوئی طالب علم تھیں، یا کوئی بھی جو ان پر اگر ریسرچ کا کام کوئی لڑکی کر رہی ہے، یا ان کی جو کمپیوٹر اسسٹنٹ بھی تھی، وہ یہی رشتہ ان کے ساتھ بھی تھا، محبت کا، میری جان کہہ کے مخاطب کرنا.
وہ ان کی زبان ہی پہلے تو دل میں جگہ کر لیتی تھی، دل میں بس جاتی تھی، وہ جس کے ساتھ بھی گفتگو کرتی تھی ان کا گفتگو کا نرم انداز، اصل میں گفتگو دل کا ہی آئینہ ہوتی ہے، دل ان کا شفاف تھا، اس لیے گفتگو میں بھی محبت ہی محبت میں نے پائی ہے ان کے ہاں۔ میرے لیے ذاتی نقصان ہے ان کا جدا ہو جانا ہم سے، میں بھول نہیں سکتی ہوں، دن میں 100 بار ان کو یاد کرتی ہوں کہ ترنم صاحبہ ایسے اس معاملے پہ یہ ان کی رائے تھی، وہ ایسے بولتی تھی، بہت ساری مطلب یادیں وابستہ ہیں ان کے ساتھ، میں ان کا نام لے کر ہی جذباتی ہو جاتی ہوں، آنسو اب تھمے ہیں کہیں جا کے کنٹرول کر کے، ورنہ ان کا نام آتا تھا تو میں بس نم دیدہ ہو جاتی تھی۔ اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے، سہو و خطا اگر کچھ ہوئے ہیں تو معاف فرمائے۔ ان کا رشتہ ہمارے ساتھ ہے، کشمیر کے ساتھ ہے، اور اردو کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے، اردو دنیا اس سے بھول نہیں سکتی، وہ ہم سب کے لیے، ہم سب کو اتنی ہی عزیز رہیں گی جتنی وہ ان کے حیات کے دوران ہمیں عزیز تھیں۔ اللہ ان کی محبت آپ کے دلوں میں قائم رکھے، اور کام کرنے کی ضرورت ہے، جو انہوں نے کام کیا ہے اس پر تحقیقی مقالے مزید لکھوائے جائیں، اور سنجیدگی کے ساتھ اس پر کام ہونا چاہیے۔ ریاض توحیدی صاحب نے بہت اچھا تجزیہ پیش کیا، کچھ باتوں میں میرا ان سے اختلاف بھی ہے، جو انہوں نے تجزیہ کیا وہ الگ بات ہے، وہ بعد میں ہم آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب نے، چونکہ وہ خود افسانہ نگار ہے، بہت اچھی طرح سے اس افسانے کا تجزیہ کیا۔ اس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم انفرادی طور پر بھی ان کا ایک ایک پہلو آپس میں ہم بانٹ کے کچھ لکھیں ان کے اوپر، تو ایک مدلل اور مفصل کام ہو جائے گا۔ میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ جزائے خیر عطا کرے کہ آپ نے اس طرح کا اہتمام کیا، اور شکریہ کہ مجھے بھی شرکت کا موقع دیا۔ نوازش۔ بہت بہت شکریہ محترمہ رخسانہ۔ اور پھر آپ نے ترنم ریاض صاحب کی شخصیت اور ان کی کشمیر سے وابستگی اور ان کی ادبی خدمات پر اظہار خیال کیا، اور آپ کا بے حد شکریہ۔ ہم باز گشت کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے افسانہ یم برزل کا بہترین تجزیہ پیش کیا۔ ڈاکٹر نصرت جبین صاحبہ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی دل نشین انداز میں افسانہ یم برزل پیش کیا۔ محترمہ آسیہ یاسمین صاحبہ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ترنم ریاض صاحبہ کا تعارف پیش کیا، بے حد شکریہ۔ اور جناب شاہد حبیب فلاحی صاحب کا بھی شکریہ کہ آپ نے ترنم ریاض کو ان کی شاعری کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں یاد کیا۔ آپ کے علاوہ ہمارے جو معززین ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں، جن میں پروفیسر غلام شبیر رانا صاحب ہیں، ڈاکٹر سید نواز صاحب، جناب ملک سنگھ صاحب، جناب ریاض شیخ صاحب، ڈاکٹر مجاہد الاسلام صاحب، ڈاکٹر عشرت ناہید صاحبہ، محترمہ افشاں جبی صاحبہ، ڈاکٹر الطاف انجم صاحب، اور جناب اقبال احمد صاحب، ڈاکٹر ظہور مخدومی صاحب۔ آپ کا بھی تعلق کشمیر یونیورسٹی کے مانو سینٹر سے ہے، سینٹرل یونیورسٹی سے ہے، اور شفیع احمد صاحب، اور آپ کے علاوہ دیگر تمام معززین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری ہمت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی، ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی۔ بے حد شکریہ آپ سب کا۔ پہلے کے پروگرام کے اختتام کا اعلان ہو، ایک مجھے اعلان کرنا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میں بے حد شکر گزار ہوں ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب کا کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس افسانے کی تلخیص کی،
طویل افسانہ تھا، اس کو انہوں نے 9-10 پیج میں منتقل کیا. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ رخسانہ جبی صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ ترنم ریاض صاحبہ کی شاعری پر بھی ایک پروگرام کریں گے، تو اس کے لیے ابھی سے ایڈوانس میں آپ سے گزارش ہے. اور آج کے بزم کی دلکش نظامت کرنے والی ڈاکٹر گل رانا صاحبہ کو آپ تمام کی طرف سے میں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج آپ کی سالگرہ بھی ہے، تو مبارکباد خوش و خرم کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب ایک دو جی. اور ایک اعلان چھوٹا سا کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر آپ سب کو موقع ملے گا کہ اگلا پروگرام ہمارا اختر الایمان پر ہے، اور اس پروگرام کے لیے ہم لوگوں نے ان کے بہت ہی قریبی عزیز جن کی عمر اب 82 سال ہو گئی ہے، بیدار بخت صاحب ہیں کینیڈا میں مقیم، تو ان سے بات ہوئی ہے. ان کی بیٹی ہے جو کینیڈا میں تھی اب لکھنؤ آ گئی ہیں، اسما صاحبہ، تو وہ بھی اس پروگرام میں شریک رہیں گی. اور بھی بہت سے اہم لوگ اس پروگرام میں شریک رہیں گے، تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں بھی آپ لوگ ضرور شرکت فرمائیں. ابھی مختار علی صاحب نے نمبر پوچھا تھا ہمارا، میں نے اپنا واٹس ایپ کا نمبر دے دیا ہے. جو لوگ بھی بازگشت آن لائن عربی فورم کے واٹس ایپ گروپ سے وابستگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، براہ کرم اس پر میسج کریں، میں آپ سب کو اس میں ایڈ کر لوں گا. اور اب گزارش ہے کہ ریاض توحیدی صاحب اور مرکیت سنگھ جی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. آپ لوگوں کا خیر مقدم. جی ڈاکٹر صاحب وہاں پر کچھ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیے ہیں، شاید کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں. جناب احمد منظور صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. جی السلام علیکم. افسانہ بہت میں نے کوٹ بھی کیا ہے ابھی اس میں کہ افسانہ تو بہت بہترین ہے. اس زمانے کی جو حالات رہے ہیں بہت عمدگی سے اس کو بیان کیا گیا ہے. ایک روداد ہے جو الفاظ کے ذریعے قارئین تک پہنچائے گی. اس سے بہترین جو نصرت جبی صاحبہ نے اس کو پڑھا وہ عمدہ تھا کہ کہیں جگہ پہ وہ رک کے جو بیان کرتی تھی آگے، تو ایسا لگتا تھا کہ اسکرین پہ اس چیز کو پلے کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارے سامنے ہے، کیونکہ ہم اس ماحول میں رہ چکے ہیں، ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے. تو آنکھ بند کر کے جب ہم اس چیز کو دوبارہ دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو دوبارہ وہ اس چیز کو قارئین میں وہ اس کا ارتعاش پیدا کرنے یا وہ چیز احساس پیدا کرنے میں قرات کا بہت عمدہ رول رہتا ہے. اس میں نصرت صاحبہ بہت عمدہ انہوں نے اس کا اظہار کیا اور پڑھنے کے لیے صرف اتنا مجھے لگتا ہے، ایک گزارش ہے یہاں کہ اگر افسانہ بہت زیادہ بڑا ہو، جیسے 25 پیج کا ہو، 30 پیج کا ہو، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ 2 قاری رکھے جائیں کہ تاکہ دوسرا سانس تب تک لے سکے آرام سے. خیر یہ ایک گزارش ہے. اس کے بعد اس میں 2-3 جگہ میں یہ ہے کہ کوٹ میں مرا نہیں ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں، میں بھی زندہ کہاں. اس سینٹنس میں، اس پیرا میں ایک پوری ایک داستان، ایک روداد ہے جو بیان کی گئی. اور نئے مرنے والوں کے لیے وہاں دفن کرنے کے لیے نئی جگہ نہیں. بہت معنی ہے اس سینٹنس میں، اور اس کو ہم لوگ تو زیادہ ہی اس کو اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے. اور واقعی ایسے یہاں کئی جگہوں پہ ایسا ہوا کہ دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں رہی، لاشیں ایسی پڑتی رہیں. حالات کچھ بھی ہوں، لیکن نقصان جو ہوا، جو زیاں جو ہوا وہ زندگی کا ہوا. اور اس پہ جو ڈاکٹر ریاض صاحب نے جو تبصرہ کیا وہ بہت عمدہ تھا. رنجیدگی جو کی عکاسی کا انہوں نے ذکر کیا، یا یہاں ایسے تو کئی یمبرزل بن گئے. ریاض صاحب کا یہ سینٹنس کس انداز میں پیش کر کہ یہ تو ایک اور جو مہر لگتی ہے کسی چیز پہ، یہاں تو ایسے یمبرزل کئی بن گئے. بہت معنی رکھتا ہے یہ سینٹنس. سچائی پہ مبنی یا افسانہ جس انداز میں لکھا گیا ہے اور جس انداز میں سے پیش کیا گیا ہے یہ بہت عمدہ رہا. اس پہ جو صدارت پہ جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں، یہ رخسانہ جبین صاحبہ ہیں، ماشاء اللہ ان کے کیا ہیں. ہم ان کے زیر سائے میں اگر سانس لے رہے ہیں تو کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. ریاض صاحب کا کیا کہنا ہے، نامور ہیں پورے اس میں افسانہ نگاری میں ان کا نام ہے. اور خاص کر باز گشت کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت کم موقع ملتا ہے اس پروگرام میں شامل ہونے کا، آج ہو گئے. بہت کچھ پڑھنے سیکھنے کو بھی ملتا ہے.
اور آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں, سبھی لوگوں کو, گل رانا صاحب کو, کسی کو جب بھی دیکھا بات کرتے ہو تو لگتا ہے کہ اردو کیسے سانس لیتی ہے, ہم بھی کوشش کرتے ہیں اس انداز سے سانس لیا جائے. بہت بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کو. جی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. آج کے پروگرام میں جی ہاں بولیے. ہاں تو وہ طارق اس نے بھی ہاتھ اٹھایا, طارق شیخ ہے کوئی. جی احمد منظور صاحب سے گزارش ہے کہ ہمارا پروگرام ہر سیٹرڈے کی رات 8 بجے ہوتا ہے, تو جب بھی آپ کے پاس فرصت میسر ہو آپ ضرور تشریف لائیں پروگرام میں انشاءاللہ. اور اسی لیے ہم لوگوں نے مختصر رکھا ہے کہ 1 گھنٹے کا پروگرام رکھا جائے تاکہ لوگ جو ہے بور نہ ہو. فرصت ہو تو میں تو چاہوں گا کہ 2 گھنٹے رہے. ڈاکٹر صاحب بور نہیں ہو رہے ہیں, مزہ آتا ہے ہر ایک کو. جی ریاض صاحب جی اس کی ٹائمنگ اچھی ہے اس وقت. ہاں بالکل بہترین ہے. طارق صاحب, طارق شبنم ہے شاید. طارق شیخ. طارق شیخ اور ملکن سنگھ صاحب بھی حاضر ہیں. کہنا چاہ رہے تھے حضور. تو سب سے اہم شکریہ جو ہے رخسانہ جبین صاحبہ کا کہ سردی میں یہ تو حاضر ہو گئی, اور عنایت ہمارے لیے تو خوشی کا مقام ہے, ہمارے ساتھ رہی اس وقت. جی میں نے یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اس میں موقع دیا کچھ بات کرنے. جی ڈاکٹر شاہد صاحب نے خوبصورت باتیں کہی ابھی, اور یہ منظور صاحب ملکیت سنگھ جی, منظور صاحب نے بہت اچھے ہاں ملکیت سنگھ صاحب. جی میں نے 17 جنوری کے پنجابی ٹرانو میں ایک مضمون لکھا ہے زبان کا لطف. ویسے پنجابی میں ہے زبان کا لطف, تو جو پنجابی جانتے ہیں میرے کشمیری بھائی ان سے میری عرض ہے کہ وہ 17 جنوری کا جی اخبار ضرور پڑھیں. اور اس میں نے بتایا ہے کہ میں نے اردو زبان کیسے سیکھی اور پنجاب کو اس کی کتنی ضرورت ہے. جو پرائمری ٹیچر ہے ہندی پنجابی ان کو اردو زبان کی تربیت دینی چاہیے. بس اتنا ہی کہنا تھا. اور اس کے لیے میرے پاس بہت سے فون آئے, اور بیلجیم سے کینیڈا سے بھی میرے پاس فون آئے کہ آپ نے بہت اچھا مضمون لکھا, اور آج تک بھی اس کے بارے میں کچھ کھاتا جو اس اخبار میں چھپ رہے ہیں. جی بس اتنے کرنا. آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا ملکی سنگھ صاحب کہ آپ نے ریڈیو سے اردو سیکھی. ہاں جی بالکل. آپ ہاں جی وہ میں نے سب اس میں لکھا ہے. آپ کسی پنجابی آتی ہے تو میرے کشمیری بھائی ہیں تو جو میرے گھر پڑھ سکتے ہیں پنجابی آرام سے, تو یہ ضرور پڑھیں. سر اسے اردو میں لکھ دیجئے, ٹرانسلیٹ کروا دیجئے اردو میں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. آج ریڈیو کشمیر کی ڈائریکٹر سابق میں جو رہ چکی ہیں محترمہ رخسانہ جبین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں, اور حیدرآباد ریڈیو کی ایک مشہور براڈ کاسٹر محترمہ افشان جبین صاحبہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. تو آج ناموں میں بھی کتنا ایسا ہے, دیکھیے کہ افشان جبین صاحبہ ہیں, رخسانہ جبین صاحبہ ہیں, نصرت جبین صاحبہ ہیں, تو یہ سب جبین کی کہکشاں ہوئے ہیں. جی میں نے پھٹے ہوئے ہیں. میں آل انڈیا ریڈیو بی بی سی لندن اور لاہور ریڈیو کا ذکر کیا ہے. جی رخسانہ میم کی اطلاع کے لیے ایک بات عرض ہے سر. یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہوں گے. جی یہ ہندوستان میں ترنم ریاض صاحبہ کی انتقال کے بعد سب سے پہلی کتاب ہے. پہلا سیمینار ہوا تھا. یہ سیمینار پہلے این سی پی ایل کے تعاون سے ہونے والا تھا, لیکن این سی پی ایل نے منع کر دیا کہ یہ اتنی بڑی یہ شخصیت نہیں ہے کہ اس پہ نیشنل لیول کا سیمینار کیا جا سکے. پھر جو ہے ہمارے ڈاکٹر نعیم انی صاحب, انہوں نے مغربی بنگال اردو اکیڈمی میں یہ پرپوزل رکھا, اور ان لوگوں کی یہ بڑکپن ہے, ان لوگوں کے لیے ایک شرف کی بات ہے کہ انہوں نے یہ اس کو فنڈنگ دیا, اور یہ سیمینار ہو پایا کولکاتہ میں. اس میں ریاض توحیدی صاحب تو شریک نہیں ہو پائے, لیکن ان کے شاگرد رشید جناب زاہد ظفر صاحب شریک ہوئے تھے. زاہد ظفر صاحب نے ایک پوری کتاب جو ہے افسانوی جہان کے نام سے, ترنم ریاض کے افسانوی جہان کے نام سے انہوں نے شائع کیا ہے. اور اس کے بعد یہ کتاب ہندوستان میں اب تک پہلی کتاب ہے انتقال کے بعد, اور
22 अगस्त का ये प्रोग्राम हुआ, ये दूसरा प्रोग्राम है तरन्नुम रियाज पे इतने नेशनल लेवल का। माशाअल्लाह। तो बस ये इत्तला एक इत्तला और दे दूं कि हमारे यहाँ प्रोफेसर मसरत जहां साहबा के अंडर में तरन्नुम रियाज साहबा पर एमफिल का मकाला भी लिखा गया है। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने शुरू से ही उनकी कदर की है। और यहाँ वो एक बड़े सेमिनार में तशरीफ भी लाई थी। एक बड़ा मतलब दिलचस्प वाकया है, रात के 11:30 बज रहे थे, मैं और मेरी बीवी टहलते हुए वापस आ रहे थे, गेस्ट हाउस के पास तरन्नुम मैडम मिल गई, उनके साथ कौसर मजहरी साहब थे, कोई और था। कौसर भाई क्योंकि पुराने वाकिफकार हैं, उन्होंने कहा फिरोज चाय कहाँ मिलेगी? मैंने कहा मेरे घर। वो लोग घर आए, रात के 12 बजे उन लोगों ने चाय पी। और जब से उनसे राब्ता था, लेकिन अब क्या अंदाजा था कि इतनी जल्दी चली जाएंगी। वाकई मतलब जिस तरह की शख्सियत थी तरन्नुम मैडम की, जरा सा तकब्बुर नहीं, बस उसके साथ सबसे मिलना, मतलब वाकई ये जेन्युइन फनकार थी वो। बेशक बेशक। तो बहरहाल आप सबका शुक्रिया, राना मैडम का बेहतरीन निजामत के लिए शुक्रिया, शाहिद हबीब का